एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 ताबुक स्वर्णकमल उदयपुरबो 28 जून स्वर्णकमल ज्वेलर्स उदयपुरनि सेन्ट्रल रोड कताल शोरूम नि बागै कतालिया प्रिरमा पान्दाव कथार पान्दानि बागै अफर रजाकनाय 5 जुलाई जरा लकी ड्रव सालब्रम नतंगो रांचाकनि पुषा जोतो मानै पाइमानि लोगियो तंगो रांचाकनि पुषा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि स्वर्ण वर्षानि अफर चेंगनाय 28 जून निसिनि 17 जुलाई जरा मेगा लकी ड्रव तंगो काइनै स्कूटी लकी ड्रव तंगो काइनै चिसा होम एप्लायन्स फ्लैट 100% खाइक्लाइमुं हिरानि कानमानैनि बायनावो फ्लैट 25% खाइक्लाइमुं रांचाकनि कानमानैनि बायनावो जो तो माने पाइमानि लोगियो शकात बोर जाकनाय तै कचाम रांचाकनि कानमानै स्लायै कताल हलमार्क गोनां रांचाक पाइनानि शेप बोर जाकनाय सालब्रुम सिनि अ शोरूम खलुक जाक दंनाय नरक जतो ननो खा बायलामसो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि स्लाय तैबो खाचो মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিন ব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয় কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনোমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26 জুন থেকে 2 জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে সেটা হলো আমার কলেজ টিপস যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয় This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 4 shops got burned at Teleamura Golavari Chomoni on Saturday night. The fire service reached to the incident place immediately after they got the information. The corpse of a 27-year-old Subodh Devarma was found inside a rubber plantation on the way to Sobamani village on Sunday morning.
The IPFT will organize a sit-in demonstration at Jantar Mantar, Delhi on the demands of Tripura Land on 23rd of August. The State Secretary of IPFT Sapan Devarma announced this information through a press meet on Sunday morning. The old man named Ganesh Sarkar was crashed to death when he was returning home from a tea stall. After the incident, the bike was burned down by the villagers. The incident took place on Sunday at Madhya Chingasara Poi. According to the Hindu tradition, the 14 gods were brought out to bathe inside the river with the company of guard of honor on Sunday evening. The 14 gods or the Kharchi Puja will be started from Monday this year. A 9-year-old minor girl was physically assaulted by a 25-year-old man, Jahangir Hussain, and a FIR was filed at the Radhakishorpur Women Police after the incident. Bringing to you the news of the day. 4 shops got burned at Teleamura Golavari Chomoni on Saturday night. The fire service reached to the incident place immediately after they got the information. All the nearby shops got burned down because of the fire catch on the electric pole. 4 shops got burned at Telamura Golabari Chomni on Saturday night. The Telamura Forest Department saw a fire on electric pole on Saturday night while they were returning from patrolling at Krishnapur village. After that, the fire catch in the nearby shops. The Forest Department people sent the information to the fire service immediately. The fire service reached at the incident place immediately after they got the information. In the end, after 1 hour, they managed to end the fire. However, before they could manage to end the fire, all the properties and goods inside the shops were already burned down into ashes. The properties is worth for about 1 crore. ফরেস্ট স্টাফে আমরা ডাকতেছে এরপর উঠতে সেটা তারই ফোন করছে আমরা তো মোবাইলে ফোন নাম্বার পাই না এরপর দরজা টরজা ভাঙলাম সিলিন্ডার বাইর করলাম মালিকরে ফোন করলাম মালিক আইলো লগে তো আমরার গরো গেছ লগা তারা এই মনি টাইমে আইছে ঠাকুর বাঁচাইছে আমরার ঘর সহ তারা যথেষ্ট পরিমাণ করছে কারা এই যে ফায়ার সার্ভিস স্টাফ এই জায়গাটার নাম কি এইটা হইলো গোলাবাড়ি চমনি কটা দোকান পুরা গেছে দোকান পুরা গেছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা দোকান পুরা গেছে কটার সময় লাগছে এমন টাইম লোকে ধরেন না টাইম আবার কেমনে লাগছে আগুনটা কখনো কটা বাজে এখন বাজে প্রায় 1:30 একটা ধরেন না 12টা আচ্ছা এই কিভাবে লাগছে কোথায় এটা তো আগুনের কোনো কানেকশনই নাই এটা মনে হয় ইলেকট্রিক থেকে লাগছে আমরা ওই পেট্রোলিং ডিউটি থেকে আইতেছি না পেট্রোলিং ডিউটি করে এইটা হঠাৎ করে দেখছি আগুন ধরতেছে না তারপরে আমরা গ্রামবাসীরা ডাক দিয়েছি ফায়ার সার্ভিসের খবর দেওয়া হয়েছে আপনারা কিসের ডিউটি করতেছেন আমরা তো পেট্রোলিং ডিউটি কোন ডিপার্টমেন্ট আপনারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কটার সময় ঘটনা রয়েছে 12:30 নাগাদ আমরা দিকটা ক্রস করতেছি তখন দেখলাম এটা কয়টা দোকান পুরো গেছে কিছু জানেন না এখন তো আগুন এখনো জ্বলতেছে আমরা একটা দোকানে দেখছিলাম প্রথম কি এর থেকে আগুনটা লাগছে এটা করে পারতাম দেখছেন কি কি এর থেকে লাগছে না এমন কিছু আমরা কিছু দেখছি না ভিতরে আগুন ধরতেছে তারপর আমরা গ্রামবাসীরা খবর দিচ্ছি The Telamura police and the shop owners arrived at the incident place after they got the information. All these shops are owned by one person. The shop's owner cried screaming after he saw all the shops were burned down into ashes. Reported by Hiranmoy from Telamura, Chini Khorang. The corpse of a 27-year-old Subodh Devarma was found inside a rubber plantation on the way to Sobamani village on Sunday morning. The Jirania police arrived in the village after they got the incident report.
The local people were terrified after the corpse of a 27-year-old young man was found inside the rubber plantation at Sowamani village on Sunday morning. His name is Subodh Debarma from Sowamani village. The local people has found his body hang on a tree on Sunday morning while they went to collect firewood in the jungle. The Jirania police and his family members arrived in the village after they got the incident report. Subodh Debarma was doing a carpenter work in Khwai. He used to return home after 2-3 days. On Saturday, he has informed his family that he is coming back home. However, after reaching at his village, he did not visit his home. Instead, he went to the nearby rubber plantation garden and hung and suicide on a tree. Orang Chini Khorang sini kami ni no, Khorang kasih saya tiga, bo para, Subamoni para, bo mung tamu bin bo mung ke Subodh tamu kai bo ke lebar sodar, dalai nita, namai kai jombo, bo pan mung saya jangan, bo pan mung ke Bisindra, kata kaja kabo, kata kaja aku sikla. Salvo bo nogo kere sai jaman bo ke nogo phayo thango doctor sam ya tini ke tam no khanara tini ke chengoro lama phongo boi himnai rok nogoi thangai sagata no tam wan chok bo sajung da thikena bahai abo ke jeng tawi ko police rong yakar ke abo police rok no nice na thunai tam kalani ni bini ma ang ba ke tong noi ba khang ke lo bu mong tam bini tam khai ba mistri ako khala yo dalai kam khayo o ke thi mama ke bo jaga bo ayo nong paran bung tam sobo mani bo mia nogoda nogo koroi ke biang ngo samung hai sai jaman anga bolo sai maya salboseng ha nogo kore o suka ngo thang mani ya ka thangta kuino au ko boro to tongai kam khayok lo sai mia ha ma o sulo ang bai ki tong nai o sulo The police officer of Jirania informed that they have arrived in the village after they got the incident report. আমরা এখানে খবর পাইছি এখান থেকে একজন লোক ফোন করে জানাইছিল যে একটা লোক যার নাম সুবোধ দেববর্মা বয়স 27 বাবার নাম লেট বিশেন্দ্র দেববর্মা সুবামণি পাড়াতে একটা রবার বাগানে রবার গাছের মধ্যে একটা রশি দিয়ে আত্মহত্যা করছে আমরা এসে দেখছি তারে আমরা যা যা কাজ সোশ্যাল রিপোর্ট তৈরি করা তার শরীরে মানে অন্য কোনো জায়গাতে কোনো আঘাতের চিহ্ন টিহ্ন কিছুই পাইছি না এখন সঠিক তদন্তের জন্য আমরা এজিএমসি জিবিপি পঞ্চ হসপিটালে ময়না তদন্তের জন্য প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয় এটা কি আত্মহত্যা না প্রাথমিক তদন্তে আমরা যা বুঝছি এটা আত্মহত্যাই তারপরও আমরা তদন্ত করতেছি তদন্ত চলছে সঠিক নির্ণয় পোস্টমর্টম করার পরেই পাওয়া যায় এটা কোন জায়গায় এটা শোভামণি পাড়া কোন থানার আন্ডারে এটা থানা জিরানিয়া থানার আন্ডারে The corpse was sent to Agartala GB hospital for the post-mortem by the police. However, there has been a lot of question on why did Subodh Debarma take his own life. Reported by Probe from Jirania, Chini Khorang. The IPFT will organize a sit-in demonstration at Jantar Mantar, Delhi on the demands of Tripura Land on 23rd of August.
The state executive of IPFT has met the chief minister on Saturday evening, demanding for the permanent solution of Roman script. The state secretary of IPFT Sapan Devamai announced this information through a press meet on Sunday morning. The IPFT will organize a sit-in demonstration at Jantar Mantar, Delhi on the demands of Tripura land on 23rd August like every year. They will raise their voice only in one vision and one demand, which is Tripura land, and they will try to find out where are the high-level modality committee which was formed for the demand of Tripura land. The state executive of IPFT has met the chief minister on Saturday evening, demanding for the permanent solution of Roman script. The state secretary of IPFT, Shapan Debarma, announced this information through a press meet on Sunday morning. Agini প্রতি বিশিও সং আইপিএফটি তাই বিনি শাখা সংগঠন ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন বড় 2009 থেকে 2000 তাবু 21-22 জোড়া প্রত্যেক বছর দিল্লি অভিযান থাঙ্গো ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ডতি অবহাইখানো তাকলাইবো 2023 তারিখ অগস্ট দিল্লি অভিযান সং থাংতঙ্গো 150 থেকে 200 জন প্রতিনিধি তুই जों দিল্লি অভিযান থাংতঙ্গো দিল্লি অভিযাননি মূল উদ্দেশ্য ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি তাই ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নতুই যে হাই লেভেল তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিন ব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনোমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই নাই এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোড নরগনি বাগি কাতাল শোরুম খলবিতং পান্দাংখা ফাইনাই 28th জুন তিবুতঙ্গ গোবাং কাহাম শকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতন নখলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্সনি অঙ্গই তাবুক উদয়পুরক কাতাল শোরুম খলকজংনা নাই তঙ্গ আবহাওয়া সংখ্যা স্বর্ণ বর্ষা 28 জুন নিসিমি 17 জুলাই জরাতি তংনাই হাঙ্কে অ জরা কাহামনি পান্ডাও নরংনি লগিও তংনাই আং যতন নলাম সব হামবাই। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস।
যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ताबुक स्वर्णकमल उदयपुर 28 जून स्वर्णकमल ज्वेलर्स उदयपुरनि सेंट्रल रोड कताल शोरूम नि बागै कतालिया प्रिरमा पांडाव कथार पांडानि बागै ऑफर रजाकनाय 5 जुलाई जरा लकी ड्रव सालब्रम नतंग रांगचाकनि पुषा जतो मानै पाइमानि लगिओ तंग रांगचाकनि पुषा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि स्वर्ण वर्षानि ऑफर चेंगनाय 28 जून निसिमि 17 जुलाई जरा मेगा लकी ड्रव तंग काइनै स्कूटी लकी ड्रव तंग काइनै चिसा होम एप्लायंस फ्लैट 100% खाइक्लाइमंग हिरानि कानमानैनि बायनाव फ्लैट 25% खाइक्लाइमंग रांगचाकनि कानमानैनि बायनाव जतो माने पाइमानि लगिओ शकात बोर जाकनाय तै कचाम रांगचाकनि कानमानै स्लायै कताल हलमार्क गोनां रांगचाक पाइनानि शेप बोर जाकनाय सालब्रुम सिनि अ शोरूम खुलुकजाक दंनाय नरक जतन न खा बायलाम सुबो स्वर्णकमल ज्वेलर्स निनि स्लाइ तैबो खाचो মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনোমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবীর সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই নাই এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26 জুন থেকে 2 জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतन नलाम सगो चिनी ताबुक सौदरानि kokborok koktamawo पुइलानो फाजिनाय लायानो दिनैनि koktama bokrok rok हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि याग्रम्बै तांसालनि सिमि सालस्निनि बागै जेंसावै रोजाखा चिब्रिमाताय देनि दगलाम
Chibri Matai Terni Puila Shalona Kharsi Matai Nogo Matai Baroknani Thangka Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Matai Barokna Thangmani Jorawa Bini Nogio Tongkha MLF Dishoketu Deborma Te EM Ranil Deborma no Khobai Kubun Ozmarok Bishi burum ni haike taklai bok hatung khajani bisingtei tangsalni simi khoyarpur ni Chibri Matai nogo chengsawi rojaka kharchi matai ten Hindu dharmoni khlai thai khlai nungnori gei tangsal ajogo Chibri Matai nogno sajartei sawatalangai tuguru mani yago lo guard of honor mani bisingtei chengsawi rojaka Chibri Matai nogo barokmo Kokti Shalo Mandai ni Khamting Bare Amsayo Tripura Mothate CPIM Bodol Yakari 81 family ni 230 voters Romkha BJP Bodol Nibana ya Phari Borokno Namsogoi Naharga Hastini Tripura Sakhamkare Mantri Vikas Deborma Koktishal Hoddi Poro Samung Shitra Tangnai Rongni Yago Soksawi Rejaka Khamting Bare Hatini Tripura Motha Party Office Hoksa Jamani Koktoma Mankeno Tangshal Phungo Khamting Bare Amsera Thangni Shobaika YTF ni Central Working President Jiten Deborma Koktishal Horo Shimianu Yakhongsa Maruti Swift Desire Malkhong Wai Ferajabe Chokha Khorok Niti Prasani Langma Abo Haigeno Thimara Jakte Khorok Thamti Prasa Party Mongpala Shohor Bakhaksteni Mailongi Rishi Village Amsayo Tabuk Koktoma Sukroboi Hasteni Montri Okora Dr. Manik Shahani Yagrombai Tangshani Shimi Salsnini Bagai Chengsawi Rojaka Chibri Matai Teni Doglam Chengsamani Pandao Manjaka Hasteni Tripura Sahamkrai Montri Vikas Deborma Montri Sushanto Chaudhary MLA Shopna Deborma MC ni Mayor Dipok Mojumdar no Khobai Hapfangni Kubun Kusuk Ozmarok Bishi burum ni haike taklai bok khatung khajani bisingtei khoyarpur ni Chibri Matai nogo tangshani shimi chengsawi rojaka Chibri Matai barok mungtei kharchi matai ter Jati kathar masangai pandano chengsawi rekha hasteni montri Okora Dr. Manik Shaha Chibri Matai ter no chengsawi remani pandao manjaka hasteni Tripura Sahamkrai Montri Vikas Deborma hasteni tourism bedekni Montri Sushanto Chaudhary MLA Shopna Deborma MC ni Mayor Dipok Mojumdar kharchi matai ter committee ni chairman MLA Roton Chakraborty no khobai hafangni kubun kusuk ozmarok Chibri Matai nogo barok mungtei bolirum mung chengsawi rojaka hankheno Matai nogo Matai barok nani bagai kuthum laika haksar gana hasteni joto lukurok taklai 2023 ni je Chibri Matai ni ter tini ni simi puila songjak mane sing obakene sing asuk basai phai tini ni salo Chibri Matai na gathitlang tukuri mane yakungsuri mane siming rongbai normal tu phunukna ni bagai sing asuk basai chaya nang yaklai sing Chibri Matai ter ni thayo phailai jak obakene sing nuk bagai phuni siming taksak jora sai sai lukurok ni tini ni o ja Chibri Matai ni thayo je phai amano khulumnani amano suainani amano duainani ni phailajak obaken singtabuk nuka yang ba asno line kolok yang asno line kolok kumtang ka hege subda ka sak krangklai lukurok tini amani thayo cha amano khulumnani ba amano buknani phailai mane obaken sing oronuka jotto jati tini wanji ingthor Tripura sangthun obake sing orokang ma sing basak nuke sing puilano yang digi thalanya sing yang sing oro jitini oro amano khulumnani phaina haye ka amano oro buknani phaina sini dofani lukurok bai sing puila kok salain thalai puilano sing yang tako akra khorokchana malaigra ka tako akra bai sing kok salai tako puilano nono khulumung ya pharo tini ne Chibri Matai ni ter salo Chini Khorang TV ni bikhakte kok ba hai je oro tini je taklai 2023 ni Chibri Matai ter songjang mane nang taklai je puila phai ba agi roko taklai ke puila phaio agi roko age phaiya wasi pano phaya kon na amne kamile boro kami khai ke Komolpur অনেক হাসাল নি বোমা হেগে ঠক মেক লাগে সাগরে চং টা মানুষে কে গত বুকরি না হিনাই আখাই গা আব আক বাইকা চং গাড়ি টু আক না ফেগে তা খরক বুসকে ফাইলে কে চং আয়াং গা খয়রপুর টিকে ক্লাই কে ফাইতা খরক বুসকে ফাইলে কে চং বুদা কে 3 জনা চং 5 জনা 6 জনা নং তিনি তা buk simdar nai na kono boli toli boda tong ni nok ni la sap sap phai an nok ni ka ang sai chung sei
তাই চিনি পারানি বড় কে ভাইটা neng tini je pulla amani thayo phaimani ba sibri matai ni tero phaimani neng le boba hai nuk phai ke boba hai borok ni kuthumung rok boba hai bekharo ko matong kha kaham tai oboni biskang bisiro ko tai phanya rok ni khasong phainai ka kaham kurung thong kai ko phainai ta tabuk tini je phai thaka nai thaka oro sini sibri matai ni ter ba oro sini borok ba aseng no buni do phani borok ba aseng no oba hai ke belai tong hotok lai khatung khadani bising te kina amano palai tong mani khulmai tong mani oba hai thang lukurong tam saini para chung ka sainai ka je samagom ga chung je borok ni bir ka chung oba hai klai oi thangai ke sainai ta sing para no ba oba hai klai ka nai thok oba hai tong thok ka abone aing aro tai kuri ma ne gngo asirbat ada ko ni sinmong kai tamo ha mong rok tamo ane khai ke horicharan de burma emne komalpur phang kami ke bobo kolai chung khai ka kaming khai ke singinala ka pochim singinala posim singinala bela bela ka hambai tini sadung jora basai tongmani bising kono sengwe kok samani bage ধন্যবাদ seng oba hakena seng yang ote takhok chung tong seng sini takhok chung mai seng pula kok salai thang yang ote ka da ko to seng mala kya pula da ko to no seng khulumung ya phala tini ne sibri matai teni salo je taklai je pula phaina agi roko agi bo phayo agi khai ang nije phaya an cherai rok mang nei phayo mane manosik tonga ane chala sani bagai sara bosor na chung bosor masap faruk phiok payo mane feria changkai phiok mongro tinin salo le tam tinin salo bosor ani mungunya phayo boto Guwahati Mahatma Gandhi University of pori tongo bine tabok last year bo je somoy wan ni siming na chung bono manosik khajak bosor masake faruk phiok goi tongo aban bagai sibri mataino khatong khaja kaina chung saya nang yabunya phailai jao ata kaisa kok tabuk no singa thama ka haise tabuk nung to bosro baisa no phiok payo ba jora phaya pangai manna agi rongni bai taklai ni bo ma hai phelai mun nukjak borok ni kuthumani na agi ni tolanai taklai kom no nugo ta tinisak jora agi ongkete bo jak jemla nugo taklai ka kom no nuko tabuk sak jora rogo atakhni sinmung kai ani sinmung kai ta ani bumung kai ta haradon kami kai begram para mandai bela bela ka hambai ni jora ka hamari mani bagai seng hanya hai yang seng ta kaisa buini do phani ta khuk bai seng kosalanya দাদা হামনে লোকে একটু কথা বলি প্রথমে আপনাদের নমস্কার জানাই আজকে যে চতুর্দেবতার পূজার দিনে আপনি মানে এই বছরে প্রথম আসছেন না আগেও আমি এই জায়গার লোকাল মানে প্রত্যেক বছরে আসলে মানে আজকে ছুটির দিন তো ফার্স্ট মেলা তো তার লাগি আজকে প্রথম দিলাম তো আমরা তো সময় পাই না আর কি আমরা তো জব করি তো সময় পাই না তার লাগি প্রথম দিন আইলাম আর কি আজকে খুব ভালো লাগতেছে সবার সাথে খুব ভালো লাগতেছে বছর পর বছর মানে পূজার ডিফারেন্স কি রকম দেখা যায় বা মেলার ডিফারেন্স কি রকম দেখা যায় হ্যাঁ এখন মানে সবাই মানে খুব ভালো উত্তেজনার সাথে আইতেছে আনন্দের সাথে আয়ে মেলার মধ্যে খুব ভিড় হয় খুব মজা লাগে খুব ভালো লাগে হ্যাঁ তা আপনার পরিচয় দিন আমি গৌতম দেবনাথ আমি এমনি পেশা ওই কোর্টে এলডি ক্লার্ক এই লোকেলেই চাম্পামুরা ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য जों अबहाय केना सोंते अर दङ सिनि ताखक संरक बुखक संरक जों बरक बाय जों कक सालायना दिगे थालायना जों yang ना हाना केना ब्रै दिगेव जों साबन मान जों yang फादि yang मांख्रि थेना कने जों yang ब्रै बुखक सं दङ जों ब्रै बुखक सं कक सालायना थालायनाय बुखक yang ना हागद किसा कक गया सालायना मालाय माबा बाहेर दं सकदे आकन kaham tongo kaham gaina modaya o sakpai gata tenin dina ba jigite taklai de pula phaina agi rokol agi bo phayo poti bosana phayo jeng modaya gai tini he pula agi phai pano second roko phayo gai tini pula phai gana han phaile gata tam tu tin le tam mane bugrok to man cha to khaya ko khayen tongo bugrok tu phai gata tini kono pundok to bele ya ante rok to ya da thanai bisirongni bai taklai ni bisiwo মানে বরক লুকু কুথুমারক বমা হাইরক ফেলাই মরক নুজা taklai choi ko kisa wa ti jari bo kom tong ma bai kebang no nugo borok tini pulan dige kebang nukha bo hairuk ma tong je oro je sibri matai ter ne je songjang mani wanje kok je sodo devata na je sodo devata ba sibri matai ni bumurok la saja man kase kani se kono asakle samaya ta asakcha samaya kase kono maya na apa teja acha bukuk bela hambai to ni sini mungki har kaisa angkai ngecak magat ni
Chakama gat ni ta ang. An bungkai reka, an basan bungkai Bijay Deborma. Dini ke cak makan ya phai na yang Cengkai iko aku talau tong nondo nogoro tong ta. Arna hote ora phele gata. Bela ka hambai ni jora ka hamda dini remani bego satung jora bo. Sing oba hekene yang tongo sing taku song sing kok salang chanai boni bagi sing sohew nai tong ni Chini Khorang TV no. Yang te khaksa phaising pandao kok sanani thangai hasteni mantri okra Dr. Manik Shah Saka salsa kamanani phaising tongmani Tripura hasteni culture phia bakhlai jagai tongo Tripura hasteni Chini culture no muthangai naraknani chai tongmong aboni bagai chuba mungni yak fologoi rekha hasteni Tripura saham karai bedek kerongni mungsa kebang mungkori henke mata bareni haikeno chiburi mutai nokni khlai jaknai kasatra sanai ওকে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অত্যন্ত শুভ দিন এখানে বিস্তারিতভাবে আমাদের মাননীয় বিধায়ক আমাদের রতন চক্রবর্তী বিশদভাবে এখানে আলোচনা করেছেন কিভাবে এই চতুর্দশ দেবতা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজন্য আমল থেকে এখানে কিভাবে এই চতুর্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা মনে আছে ছোটবেলায় আমরা বসে থাকতাম কবে এই খার্চি পূজা হবে তো তখন তো এখানে ব্রিজ ছিল না খুব কষ্টে প্রায় ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষা করে আর প্রচুর জল ছিল এই হাওড়া নদীতে নৌকা দিয়ে আসতে হতো অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনাও আমরা ওই সময় আমরা দেখেছি এবং শুনেছিও এবং নৌকা ডুবে যেতেও আমরা দেখেছি এখন জলের যে স্রোত সেই স্রোত কিন্তু এখন নেই কিন্তু যেহেতু ত্রিপুরাবাসী এবং আমরাও সেই একই দিশায় আমরা চলি এখানে চতুর্দশ দেবকে দর্শন করতে হবে আসতে হবে সবাই আসতাম আমরা যেভাবেও সমস্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকতো কারণ এই যে এই সময়ে কিন্তু এই চতুর্দশ দেবতার বাড়িতে পুজো হয় খার্চি পুজো উৎসব হয় তো আমরা আসতাম কিন্তু এখন অনেক ইজি হয়ে গেছে ব্রিজ হয়েছে তো এখানে এই পুজো উপলক্ষে যে মেলা এই মেলাতে যারা প্রসার জমিয়েছেন এবং এতে করে তাদের আর্থিক লাভ তো নিশ্চয়ই হবে কিন্তু যারা বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে এখানে রতনবাবু বলছিলেন যে বাংলাদেশ থেকেও এখানে কালচারাল ইভেন্টে যোগদান করতে আসছেন নর্থ ইস্টের থেকেও অনেক লোক এখানে আসছেন কালচারাল প্রোগ্রামে যোগদান করার জন্য তো এই যে মিলন মেলা মানে মিলনের জায়গা সেটা কিন্তু বহু বছর ধরে এই চতুর্দশ দেবতার বাড়িতে সেটা হয়ে আসে কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে তৎকালীন সময় আমরা আসতাম তখন যে গোছালো ছিল এবং তার যে পরিকাঠামো একেবারেই ছিল না সেই জায়গায় আমাদের বর্তমান সরকার আমরা চেষ্টা করছি যে পরিকাঠামো এখানে উন্নয়ন হোক এবং আমাদের শ্রী রতন চক্রবর্তী মহোদয় মাননীয় বিধায়ক উনি যে বললেন যে ট্রাস্ট করার বিষয় সেটা নিশ্চয়ই আমি জানি না এটা আইনগত কি সমস্যা আছে কিনা কিন্তু ট্রাস্ট করাটা খুব দরকার কারণ উদয়পুরেও মার বাড়িতে একটা ট্রাস্ট আছে আমি জানি না এই ট্রাস্টের কোনো যদি কোনো বাধা না থাকে আইনগত নিশ্চয়ই আমরা করব এবং যেটা উনি বললেন আমার গোচরে এনেছেন তো নিশ্চয়ই আমরা সেটা দেখব আমি আধিকারিকদের সাথে নিশ্চয়ই কথা বলবো এখানে রতনবাবু আরও বলেছেন এখানে আরও অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ওনার আছেন রাজ্য সরকারের কাছে উনি দিয়েছেন উনি যখন যে কাজটা অন্ততপক্ষে আমাদের কাছে আমার গোচরে আনেন আমি চেষ্টা করি সেই কাজটা আমি করার জন্য আমি গত কয়েকদিন ধরে আমি দেখছি টিভিতে পর্দায় আমি দেখছিলাম যে খার্চি পূজাকে সামনে রেখে উনি এবং ওনার যে টিম এখানে নিরলস পরিশ্রম ওনারা করে গেছে দেখতাম যে কিভাবে এবং সেটা সম্ভব একমাত্র মনের থেকে যদি সেটা উদয় না হয় সেটা কোনো অবস্থায় সেটা সম্ভব নয় দর্শনার্থী আসবে দর্শনার্থী চলে যাবে কিন্তু তাদের যে প্রপারলি তাদেরকে যে স্বাগতম এবং তাদের যে ব্যবস্থাপনা সেটা করার জন্য উনি এবং ওনার টিম যেভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখেন Pandani paithago chibri matai nogo matai barokha hasteni mantri okra Dr. Manik Shahate pandao manjangnai narwai rok aboni yagulo chibri matai teni dal bidal khotol berai naikha pandao manjangnai narwai rok
abo haikeno chini khorang ni kok tuma thomnai rok bai kok sanani thangai tamosa kamatai barok nani fainai lokorok phaidi khanawai nai lehan tabo जों हानि हाय जों अर बुखु खरकसानो सातुं जरावो अर कुना किसे साख्लमा अर आसुगै तिनि आमानो खुलुमनानि नि बु साजुगै दंमोन जों नुक फाके जों अ जरावनो जों बबे किसे कक सालायन थांलायसिने तिनि नि साल बबबा हायके सक पाइके बा ताम मानुसु खाइबो तिनि फाय अबायरक सालायन थांलायन बुखु पुलानो नन चिनि खरांनो हयतो खुलुम याफोर तिनि न चिब्रै मताय तेरनि साल तिनि बबा हायके सक पाइके फाइबुर रग बुमति रग बजागारावनि सक पाइके किसे सागारा दि ताखक संनो ब्लाकेन हामबाय मीडिया पार्सन दंनो कक्टिसे थाङि सानानै सुजुग रोमानि बागै दिनै हिंगाय जों तो चिनि चुसु बरा रासि सिमिनो अ जागाव फाय जों पूजा खालायो बसर बसर पुनबलि खायो आमनि बागैनो जों ताबसो जरा अबो बलि माने मानव बलि रिनो तंगो हंकाय इकबो हाकेनो फाइब्रो थांफालो যত জাগানো ফাইতেনি থাংতেনি গো কোন অসুবিধা গিয়া কাম করন খান ছাপাই গিয়া একা তাবো গো বুগ্রগ রুই বলি রগ ইকো কাহাম কাইনো মানে আশীর্বাদ বাই কাহাম নঙ্গান হনে আং আশা খায়ো তিনলে তাম তাম তুবো বক্সিং না না বলিবুরা তো जों प्रति बছর না जों বলিবরুও বুগবরু তাম বো মানসি দং মানে কোন মানসি দং মাদা না তাইনো সুরি হই হাই জানা जों अबो चिनि माने चिनि बंगस no hini mano sini bong sosi ani bekra juk song ani nano thago song boro agi puro purus ni simino hoba hake bosor kaisa mano saplari phayota gabani bagino sung tina amane sino sung bo bosabutu ingibo bosuk bosangibo sung tini amane sino sung iko sung bo tabsuk jora khaino tongo taiko सम्पूर्ण थाना करा बरक चुचु आमाले सिमिंगनो और बसरो मासा पुन बोली खलायै मानो सोय फेमिली चिनि चिब्रै मताइनो बरक मानिबि फेमिली बरक आगे अब चिनि मताइ चिनि राजबंशनि मताइ राजारक जे मानि थांग माने अबनो आगिनि जे बरक जे मानि उइ खलाय फेमिली अबनो तिनि बुखुंनि थाना खनाका ब आजरनि नियम न नारगैनो आजरन जे मानि मुं नारगैनो बता खलाय बेसो ब फाइफियोगा ब बिसिबुरुंनो जे अब हायके जे मानि थाना मानि चरनो तिनि बोस रफायो हाय बलि फायो जों अबायकेन से बुखुं थाना जों हायपनो पाइथाको बुखुंनि सिनि मुरकिया खानालायना बुखुक सिनि मुंखि हेरग्रा आंखाय कामाला थिबाय पारानि आनबो मुखाय जरना देबरमा बुखुक बायता किसा सान्या माके ताबुक जे और जों चिब्रै मताय हिनै अब तो सिनि सिनि मताय न हाय दबा अबरा राजा सिनि आगिनि राजा जे इस्लाम कलां माने अ चिब्रै मताय नि बिसिङो खरक बुसुकनि मुंरक मान mong tong ang asuk sotik kahang ko mugos torong manja aba haita iko maso do depta aborok simi ang saimano asuk kaham kang matani bong le maya mansung ya na aw heban bukuno belake hambai botini satung jora belai kosto kara asugei islam tongma pano sungna jora rika kok sanani bagai aba hakene bona hambai maya poro sung aba hakene sing tini te oro taku bukung phajak sing bong thanobo kok salain thalain yango te khorokse bukuk sung taku bukuk borok gnonyo hanglai jak sing yango no ko lagi nai taku donung sagra di sekang boba hake sok bai lega boja gang thale gya sing kai mandani taklai kharsi milawo phikata प्रति बसर तो फाइन दङ जों गाय ताबुरक लायजा ते कसे बुखक नों केस कदि बो बाहाके सपायलाके बाहाके फैलाके जोंबो माहायनो इको मानदानि न ग प्रति बसर फाइमेका तो फायो ग ताकलाय बो बोसना हने हाइलाइता अब कोन मानुस खाइजा फाइना हाइनो मानसिबो दङ समय मानसि को पुरन दं खांका फायो काहायपानो फायो ता के तिनी के मानसिबो के दङ सराय दं बके खाइजा र का मैते खातुं दागे हायगाता आ बुखुं सिनि मुंले आनि सिनि मुंगा त जोंबो मानदानि न आनि सुनि मुंगा सुमित्रा देबरमा मानदाय बो पारा मानदाय कष्टदिया मात गानानि न हाकुपुर पारा जाता सिना बके बेला बेला हामबाय सातुं जराबा सोंबाय जरारे मानि बागे सों अब हायकेनो सों बसकां दि टेप खालामनाय जों सिनाय नुनाय साइमान नाय सों आवा हायदो कक सालाय मानि बागे नरक जयावै गोरङै थांनाय चिनि खरां टिभि बाय yang te khaksa phaising puilani sanle simino chibri matai terni dalbidal khotolo nukjakha lokorokni kuhuk laimani mangpili aba haikeno terjang samani shalono haksal gana amsani lokorokni phaimani bangmani belai mokolo kalai thotok rajakhor aguli ni simikri shanoni kokthum chini khorang
Chibri Matai Terni Puila Shalona Kharsi Matai Nogo Matai Baroknani Thangka Dipramothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma Matai Barokna Thangmani Jorawa Binilogio Tongkha MLF Dishoketu Debarma Te EM Ranil Debarma no Khobai Kubun Ozamaro Tangshalni Shimi Salsni ni Bagai Khoyerpurni Chibri Matai Nogo Chengsawi Rezaka Kharsi Matai Ter Bishi burum burum ni haike taklai bo Chibri Matai Terni Puilani Salona Kharsi Matai Nogo Matai Baroknani Thangka Dipramothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma Chibri Matai Nogo Thangi Shogo Kheno Puila Matai Nogo Habai Matai Barokha Maharaja Pradut Kishore Debarma Abuni Agora Matai Baroknani Thangnai Lai no Basajak Lokorok Bai Malai Kok Salaika Dipramothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma Abo haike no Kharsi Matai Terni Lokorok no Kha Kahamya Farka Maharaja Pradut Kishore Debarma Kharsi Matai Nogo Matai Baroknani Jorawo Hasteni Joto Lokorok ni Hamkrai ni Bagai Hamari Sanka Honi Saka Dipramothani Chairman Maharaja Pradut Kishore Debarma तो जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खारसी पूजा में ही हुआ था तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। इससे पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुआ इसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज का भी प्रोग्राम है तो जो परंपरा है परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दौरा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी अपना अस्तित्व अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में होगा। सर एक बात है कि केर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको सील किया जाता है जो खारसी जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वहाँ पर भित्ति प्रस्तर स्थापन किया है। इसके बारे में कुछ ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओकरा से खौजा से जानते सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ क्योंकि आज खारसी पूजा है और जैसे मैंने आपको कहा कि खारसी पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। इसी के लिए आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है बहुत ज़रूरी बात है बहुत सीरियस बात है उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँ। আজকের এই বিশেষ দিনে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলে না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে এ আমার প্রাইভেট বিষয় আছে যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে না না নিশ্চয়ই রাজ্য এবং দেশবাসী এই সব তো পলিটিশিয়ান বলে আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গল চণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে আমি এখানে ভগবানদের যে আমার প্রার্থনা হবে প্রাইভেট কথা হবে মিডিয়াতে আমি বলবো। Matai Barokna Thangmani Jorawo Binilogio Tongkha MLF Dishoketu Debarma Te EM Ranil Debarma MD Shidrendra Debarma no Khobai Dipramothani Kubun Ozamaro Rajokhora Agulini Shimi Pranabni Kokthom Chini Khorang Bishi burum burum ni haike taklai bo khatung khajani bisingtei Tangshalni Shimi Khoyarpurni Chibri Matai Nogo Chengsawi Rezakha Kharchi Matai Ter Hindu Dharmoni Khlaithai Khlaimung Nori Gei Tangshal Ajogo Chibri Matai Nogno Sajratei Sawatalangai Tuguru Mani Yago Law Guard of Honor Mani Bisingtei Chengsawi Rezakha Chibri Matai Nogo Barokmong Hindu Dharmoni Khlaithai Khlaimung Nori Gei Tangshal Ajogo Chibri Matai Rokno Sajratei Sawatalangai Tuguru Mani Yago Law Guard of Honor Mani Bisingtei Chengsawi Rezakha Chibri Matai Nogo Barokmong Tei Kharchi Matai Ter Puila Guard of Honor Mani Bisingtei Rachontani Naikal Mumbai Ashalo Khorok Chibri Galem Rok Kasha Kasha Khe Khuri Wotei Chibri Matai Rokno Tukurnani Bagai Talangjaka Sajratei Saphaising Ajora Chibri Matai no Khulumrugnani Bagai Lamani Khakni Faising no Satraite Chati Kusung Sogai Kuthum Laikha Joto Lukurok Chibri Matai Rokno Sajratei Sani Kathartyo Tukuru Mani Yagolo Haino Hai Kiphlei Tu Buzakha Chibri Matai Nogo Aro Chibri Matai Nokni Nat Mondir Nogo Chibri Matai Rokno Achuk Ruzakha Abuni Yagolo Segangni Kesam Khlaithai Khlaimung Tongmani Haike Chibri Matai Nogo Barokmung Chengkha Raschontai Chibri Matai Nogo Barokmung Tei Boliru Mung Chengsawi Rezakha Hankeno Matai Nogo Matai Baroknani Bagai Kuthum Laikha Haksal Gana Hasteni Joto Lukurok
sing haina hai tini horo sini sibri matai terni puliani sala sing oro sini takuk buk sing kebang ma pun tuilai jak sing oro nuka borok manasi khai tini oro pun bolir nani phaimani sing obairo nukja sing obono sing oro takuk sing khorcha khornai kok salanya dige saitok laina sing puliano sing yango dakoto kaisa sati hungjak belai sakras sing borok bai tini pulia kok salaigra sini belai kosto kai nubo sadungo basai ma tonga jaka satiri khungai tam male tabuk se boli siangma ba abani bai kosto ma jaka na puliano takungno tini chibri matani terni pulia salo khulumung ya foro kai nang tini sokpai maro boba hake sokpai ga faibro rogale kono lamara go एमने कहम ना आगे नीचे जाता तो निजी निगारी तो निजी निगारी भी फाइजा कोनो प्रॉब्लम करे कहम ना सब क्या angka nang tini tamu manusu khai tini boli ang to प्रतिबोसन तानो कायसा मानुस एरबला नि ब्रस्लानि कायसा मानुस तो मने बनो बां तिनि तां खुंनाय हायता अमनो तिनि अक खायनायजा मानुस तां खुंनाय जां हायता तामन ति मानिस खलायमन बकिचा हामियां माने एरपर को बनो फातारा तलांग नेरे तेरि मोटामुटी अनेक हामका हामका नै कायता हायता मानुस खायमनि angka belakena dakotono hamai maya pore tini mana thano borok manasi khai no tini bini serai sak hamoi phaimani nogo obo haini bini khopti kotoma maka obo haikena nang thanai bisiroko phaiuna प्रति बथन फाइ tai thanai bisi ba taklani bisiroko tini ni aw sibri metai terni bobo hai phelai moro nukjak फेले मुकुनु क्रिबलेसिन बरबा काम कम फाइ जंदा काम कन्या पलाई ले काम कम फाइ जं हायता काम लेको काम बरको फाइ अनि बुंगै बुद्रा जबरमा सात प्राणी दक्षिण सात प्राणी belaka hambai ni satung jora jora kaham sangai mone bagai sung oba hekena sing yang tebo tung sini borok sing tiruk sing tebo khorcha khornai kok salain thalai sing yang haina hai tai khorcha takuk belai kosto kai bobo satung satiro hungi matong jaga padi sing bobo ni kok salai wona tini no salo takukna pulano sini khorang ni bakti khulumung ya faro tini jibri matai terni pulan salo sing oba haina sing tini lukurok no sibri metai ter tini ni salo boba hai khaijak ba agini riti ba khaijak tabon niti ba khaijak oborok sing lukuno tisi phungna bagane sing tini orwo sai ne hai phungni sima achuk basai phelejak takok sono malai phega ke tabuk non khokti silaisine boba hai rok tabuk o sibri metai ni phelai morong no goi tong boba hai takok puleono hambai sini khorang songno ang to bosor metai khulum payo agini hanyo nugui tongo tabok soro to kono slaijak rok nugyakho kaham no matongo ke sini bosor sini matai agin the khlai phaima ba obono nang mani winai bosor phai tongo jo matai khulum na hanai tini tabo manusu khai phaimani manusi bolta ni kaisa manusi tongmani je ang mahai samung sakang ke mahake ang bosor ketal phai ke matai ketal phai puro manusi khlaine hanai phaija manta je manusu khaiman abo folika foli wini ang bo success ngonyo phaija tini bela ka hambai da goto haibano last dige paitha go nini sini mun ge rikei baza ho ani bumung adi to deburma parang ke bisal gor seli khola o bela hasak bele obo ba ke phake lamaro kosto emne bisi saila gari be phake oron theka pray 20 kilometer kawanta bisi saila bela hambai o satung jara jara mani bage sing obo hakena sing tebo jora maka sing tebo takuk somai kok salen sa chokloine mangri chene konya yango klok dige sing taisa agu ginele yango sing tebo sakra rok bai kok salen thanglai sing ora haine haite sakra khorok sai malaka o satung jora bonobo kisa kosto rilangsine thana sekhang takok nungku jo belai kosto no sadung jora basai ma tonga jamani bahai jong sagade kaham no bo kami ni phaimani ang phaima to khumlung ni sap phailai no kaisa da phaimang ko to anang pormo phaike tar bani bor bukhuni phake besapati to boy ang ka sing pun boli jora no tanani phaile ka ta tam bo manusi tomani abo nukhungni bini manus tomata ani ang prangni bini manusi khaimani foli woi tini oro ron phekata takone bomule ani bom kho nil debma kami kang tomang ka khumlung tongo ai khabar tomani age ke anati bodrum si parota belai hambai kosto rikha satung jorawa kosto ko gya aw da oba kina sing jora manga sing tebo oroni sinai nung nai borok bai sing kok salanya thanglai boni bagai nor soyeu nai tuni chini khorang tv no
ताकलाय 2023 नि जे चिब्रि मताय टेरनि पुलियानि साल जों फुंनि सिमिं नुक फाइके और जे मताय टुकुरिमानि मताय आसुगरिमानि सिमिं रमै पाइथाक ताबुक सिनि महरा चन्ताय ब बिनि सामुं या पाइमानि यागलो ब बिनि तंथाय जागा ब तिनि फाइरेस खाइपेके जों तिनि बिनि खुक्ति खनालायनो ताकलायनि जे चिब्रि मतायनि टेर तिनि लुकुरकनि बमय बबा हाय काहाम दा ताकलाय बिनि सेमाराव बमा हाय अब्रक जों संलायन थालाय पुलियानो Chini Khorang ni bakak tei nyono puliano khulumuya par mara sing obono nin thana khana musunga kai taklai ni je semarok no taklai je pulia je matai sengjang mani wathori mani simiro moi je ni pulia je maharashtra ni mungoi haya ka bati pra hani mungoi je pun bolir jang mani boni sema te mara bum taklai to sino khasi 보다는 내 불라 portamka 자리 포다 거요. 자리 포다 버리시나 내가 마다 가티 나요. 마다 가나가 티니 가이 폴 메랑소가다 미야 가이 마다 가티 나요. 우 상가이 그거 자리 포다 가요. 그러니까 미야 선또 사야는 야 오바스 가이게 마다 디클라이 마다 가티 포는 파요. 그러니까 티니 가이 메라 소소바비나 솔리카 그러니까 신이 뭐다 키면또 아기 심해라도 몸이 커요 알아도 몸이 막 커요 딱봐 그러니까 아승노 따이도 땀 꼭동봐 비시 꼭방은 그래 또마 왕사 또마 티프라 저도는 파벼 온 메라와 따이도 꼭 상기봐 पुइला जे तिनी जे नुखुंनि हयतोबा सिने राजानि नुखुं होना हायदा बोनि मुंगै जे पुन बोलिर जाग माने बा तक राथार जाग माने तिनी साला बुसुक जरा राथार जाग तो पुन माबसुक बा तक मा 본 따쿰 어고이 엑소서도 따다 그라요 간미아는 맞게 미야가 본 막탐 바로 샀다 이 자리 보다는 아성 따장 동사 आता कैसे मोरा मताई जे ताबुक ताकलाय तिनी जे बायराव जे तिखलाय जाक माने आज नुकसुकांनि नगो जे तिखलाय जाक माने अर सालबसुक दंनाय तिनी सासे खाना फुनो yang nok पोला न फाजे आराते सा मताई रिसे आर मातु मेता आरो मताई उते सा आरो तुइ फिनाय नगाय मेला ताई तिनी बासे 7 दिन 8 दिन कयो हाबा को मताई हाबा कमने आ पुनि दिन खाय आ मासे 8 दिन कयो ताव खाय 7 दिन 8 दिन कायता को हाजा ओ मताई हाबा कावन बासे ताकसे मोरा जों अन्य दिन बा मेलानि बायरानि सालरगो फायका हिंके जों असिब्रि मताई नुकसुगिया बो मताई तिखलाय तनि जाक बो मताई तिसाय तनि जाक आबो वांसाका हरं हरिमा होनो जोंखाय थमनेर बनिर खुनो बर बाखा दरगा नारायण नो आव ठीक दं हाजा मताई रगो दङ बो ककमाया खुंमाया कष्ट जों गाहाय कक साय दं माखासे मताई बे कक साने आबो जे आयै नि केरां कथमा बाय मां मासाता आइताम दं आसों पाइका सालब्रुम जेते और जे तिखलाय तनि जांनाय माबसों मताई बो मताई तिखलाय तनि जा आबो वांसा ककबासे दरगा नारायण नो जोंखाय एगो थमनेर बनिर खुनो कोनो सिम तिखलाय तनि जागो ना ओंखाय ताबो मोरास ताकायसिया पाइथाखौ ककसों लायसेन जोंथ' खोनाव ब्राह्मण रक्त बरक सुदु पूजा बुक बायसिमसे ख्लायमानो बलि सलिल खायमाया बरक तो बलि रग थांगैसे माया नै खोनाव जों अरनदगो जे ब्राह्मण से पुन बलि रिथिन लगो लगे आबो तो आयै आं जे हाबा धरम सिनि बुफा दं माने ताखाय बोस्लासे आपि दंखाय आबो जोंथ' आयै सिमो बुफा दं ओ सिनेरा संताय तखिलाय संताय आमन सिनि आबो तंते बुफा थिजाता आबनो जों जे खनाय फेमाता आगिनि सिमिं चुचु बरारा सिनि खुबो खनाय फेमनि ब्राह्मण रक्त काटासिराबो खायमाया ब्रक आम हायजागाराव बरक थाङैबो माया ब्रंनि ब्राह्मण रंनि आबो जादों असुदं अबहाय रखनाव ओंगाय जों अर फाइनुक फाइके जे अर सिनि बरक गालेम रजाक चन्ताय रिजाक बरक निले बसक पावर तंग करि माहाय बन मांस आरो बसखां नुंमा बांका बबा हायनि अकरा बरकनि बिसं आबो आगिन सिमिना बुफा दंगो तावखाय साखै मायां दं हाता
बेला बेला हामबाय जों दिनै खोनागासिनो सन्थाइ महाराजनि खुक्तै जे दिनैनि बा ताक्लायनि अमताय तेरा ताम ताम खायजाक बा दिनैनि सालाव ताम खायजाक बा मानि मुङै बा दिनै हायाखै त्रिपुरा हास्तिनि मुङै हायाखै दिनै महाराजानि मुङै माबसो पुन टक बोलि रिजाक जों अबराव खोनाका अबायकिनो जों दिनैनि अ जे चिप्रि मतानि पुइना तेरिनि सालाव तेबो सिनाय नुंनाय रक बाय जों कक थायनि सालायनानै चाइटक लायनाय आबनि बागै रक सयविनाय टंदि ताय गोरोङै टंदि चिनि खरां टिभि बाय abo haikeno chini khorang ni kok toma thumnai rok bai kok salainani thangai tamosaka matai baroknani bagai haksal gana amchaini phainai lukurok phaidi khanawi naileyana tabuk जों हायना हाय दिनैनि अचिब्रि मतायनि पुलियानि सालाव जों ते खाकसा बुबाय जों फाइसक बायगा यांगो बाहायनो जों गोबां मा लुकुरकनि अर बटां बटां खे लाइन बासा जाक मानो बुकनानि बागै फाइलेजाक जों अबाहायरक नुका जों अबाहायखनो जों दिनै तिरक तिरक जत मानसाक यांगो जों थांलायनो थांमानि परे जों खरकसा खरक मे कक सालायनो चाइटक लायनो फारि जों मांग्रि थाना कयना yang तिरक तिरक फाइनानि बागै जों यांगो तेबो दङ जों कक सालायनो जों अर बुक खरकसा बाय जों कक सालायबायनो दिदी प्रथमे नमस्कार জানাই আমাদের আজকে 14 দেবতার পূজার দিন তা আজকে যে মেলাতে এসেছেন কেমন করে এসেছেন গুলো রাস্তার মধ্যে কোনো কষ্ট পেয়েছেন না 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 তো এই বছরে প্রথমে এসেছেন না আগে বছর আরো আগে এসেছি আমি তো আগে বছরের যে মেলা এই বছরের যে মেলা আজকে এসে কি রকম ডিফারেন্স দেখা যায় বা কোনো ডিফারেন্স নেই না ডিফারেন্স তো দেখা যায় আগের তুলনাতে লোক অনেক লোক কি বেশি হয়েছে না কম হয়েছে আমি তো লোক বেশি দেখি আজকে হ্যাঁ তো আগে একটু কম আছে না আগেও আমি মানে আগের তুলনায় একটু বেশি দেখি তো আজকে কি মানুষ নিয়ে এসেছেন হ্যাঁ কোনো মানুষ করে না না আমি এমনিতে এসে বুক দিবেন হ্যাঁ বুক দিবেন তো কটা থেকে আপনি লাইনে দাঁড়াইছিলেন 8টাতে থেকে কত বাজে এখন তো মনে হয় 10টা অনেক লগে একজন বাচ্চা আছে কষ্ট পাইলেন না কষ্ট তো পাইলাম তবু মায়ের মন্দির দর্শন করতে হলে তো কষ্ট করতে হবে দিদি আপনার পরিচয় একটু দিন হ্যাঁ পরিচয় দিন একটু আমার পরিচয় আমার নাম লক্ষ্মীরানী দাস বাড়ি আগরতলা ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য ফারি সিং ইয়াং হাইনে সিং সিং থাংলাই উনাই সিং ইয়াং তেবো কক সালাই উনাই সিং তিরক তিরক সিং অরাসিনি বুকুক অকরা সিং কক সাউনা বাইকাটা पुलियानो चिनी बा खुलुमलायनो मतायनि दिन बा kai चिनी बो जागानि फाइगा बुमा हाइके सबाइगा साग्रा दे संग्रानि बाजारनि रामदुर्गा पारा सिनिके kai आं बुसुरना हने फाइगा ता मतायनो फाइमान लबुनते लामार कुनु कष्ट रक दां लामाला कष्ट करे काहाम काम फाइगा अर लाइन बासा माले बेसु रक देखा लाइन बासा मांगा एकदम कष्ट हंखा को सातन থেকে बासालाय मानिसो ताबसे ओ लामान থেকে लामान Cái cost bang kana ble. Cost ka belasinya ka yak yak sai tong ba ka. Cái taklai agi rogo papai. Hayo ang poti bosan hayo. Taklai bo bahai rok borok ni bang marong nuk jaka. Borok to mutamati tini prathom pana bang bele. Borok bang ka. Banyak mung kamu. Pul kumari de berma. Ran bazar na. Belaka hambai bai hinjono o cost ni jorawan bai kok samani bagai. Sungo bai kana singyang dige thabo ta aguk lainai singyang o फाइदि मांग्रि थिसानायनि कयने जों ट्रिक ट्रिक यांगो जों तेबो बुकुक संबाय जों कक सालायनायनि साइटक लायनो जों यांगो साबाय सालायनाय जों बुकुक कमनायति खरचा दं फाइदि मनायति बें कक सालायसिनाय नाय कक सागरि किसा बो जागनि फाइमानि बुमुरा हाइके फाइगा लामा तो गानानि ना खयरपुर गानानि पारा पारा दिसि पारा दुर्गा चौधरी पारा नि ना Enggak orang tuh kan bahasa koster lagi ya. Senganan no. Lain bahasa malah bahasa. Se atta nih sih bahasa aman lain. Atta nih sih yang luain nanti. Ay menai ini di sini menguruk lagi tang. An munggu mati dawar mah. Kami kayak di bahasa ini. Seng bukuk nih kok dikenaka bo gana amsai ini no. Bo paimani dekjak hai. Lain bahasa mana sih bo lengjak ha. Seng obah kena seng yang teh jadi mah kayak seng. Teh kayak bukuk balai kostong jak serai bo bamjak. Bote bo kostong kana bozoran sing lain bahasa fega. Sing bo mai masalah sini iga. Bo sagra di bozoran sing lain bahasa ka bisa kostong ka. Phai je bo samani balok soka leng soka bo sabo tuijak. Kocen sing lain bahasa mana? Seng to 8টা সময় হাইমানি kai lengi jongo tahu bo sano ba mo mina. Apa lu nungguin saya kostong kana. Borok bang soka hangke ba.
नों बजरानसिम लाइन बासा माने 8টাनिसिम बासाय दं 8টাनिसिम बासा मान ताबुक तो प्राय 10 टाका तामना नाय तामना नायखे पांजे गाना सबैया गाना तैबो मा बासा नायखो तेबो बेलाके हामबाय अ कष्टनि बिसिंति पान जरारि माने बागै जों बुखुं नै खुखि नाका बो जराखं मा रमै बो अ लाइन बासा ओइ बो तिरे हिमां लामा अनेक सकबायको तो सकैनि बिनि कगमा जरा नांखौ जागा सकैनि जों अबाय केना जों यांग टेबा फारि मांग्रि थेने कने जों यांग जत बाय कक सालै मे फनो जों खरसा खरनै बेफोर जों कक सालै थानाय तिनि अ जे चिब्रि मतानि सालो बरक बा बुचिनि आमानो सयने बागा आमानो खुलुमना बागा आमानो दयने बागा बसे कष्ट याकै साटुं मानजागे वाति मानजागे फनो आमानो चरण खुलुमनानि बागै फायमानि जों अरायको बुखुक बायने सालायनाय बुखुक सागरादे बाहाय कष्ट रदाङा तिनि फायमालाय तिनी सातुं जरा बाकी सा कष्ट मानना नौ आइं ति गुरि थांका थांबानो सातुंनि बागै जों साकलमनो बा थाका आमानो खुलुमना होननाय ता बो जागानि फायमानि जों आगरतला एडभाइजार चौमनि कृष्णनगरनि कृष्णनगरनि ना आमना बजारानि सिमिर लाइन मा बासाखै जों बासा माने को 8टा दिगेरंनि सिमिं खाना के बालाय गदों बाखै मा बेलाय त बाय नि सिमिं आनि बुमुं सन्दादा बर्मा एडभाइजार चौमनि नि ताकलाय जा फुला फायना ना आं प्रत्येक बছরनो फाइबा आमानो खुलुम थांबायो ताद जतन नकनि बर रक एक संगे खाइ फाइयो तास तिनिला साबसा फाइनि न तिनि आनि बुसा मांनै दङ आनि बुब्रांजो दङ इंगे बुसकांगो आनि बुब्रांजो बुसाजों मासा दङ यान बुआइजोबो दङ मासा तो सिब्रुंसि फायो हंके माने थानाय बছर बा बनि सगानि बছर बाय ताकलायनि जे बছर बरकनि कुथुमुं बा माने दुआइनि रक बबाहाय फेरमुलाय ताकलाय तो मोटामुटी बांगो नहने माने उ कोरोना टाइम किसा कमी दं माने आ समय तो जों फाइनो मालिया इंगे ताकलाय मोटामुटी बांगो नहने मानो माने प्रथम दिगनो नायि ता काइसा कक सिंलायनो बेखौ अब तो सिनि सिटिनि मताय सिनि राजा जे गखलाय थांमाने हिनजागो ना अर तो सदता मताय दङ अ सदता मतायनि बिसिङो खरसा खरननि फा बुमुरब मा उमा दं ना लकी दङ ओमफ्राय आसलबो मुइतो मालिया ता होनो आंबो परिमार बया काका दाबं सिमिया कागि खाता मुइतो मान दङ जतन खरसरटा मताय जों बुमुरताय मुंखै खुलुमना सतिनि जों खातो इको मानो ताबो मासुमुको लकी न खुलुमो नगबो जों आबनो न खुलुमलाय दं मानि जेतो आबनो न खुलुमनाय बेलाके हामबाय बुखो दिनै तिनि लेंमा लेंसा लाइन पास जागो तबो दिं जरारि मानि बागै जों हायकेन फादि ट्रक जों ताइ बिसि जरानालिया ताइ खरकसा जोगबाय जों कक सालायनाय फादि जों दिनै ताव अर बुनि द फानि बुखु खरकसा दङ बबाय जों कक सालायनो दिदी प्रथमे आपनाके नमस्कार জানাই আজকে চরদেবতা পূজার দিনে তো আজকে যে এখানে এসেছেন কেমন করে ভালোই লাগছে না 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 কোনো কষ্ট পাই নাই কোন জায়গা থেকে আইছেন আমি রামটাও সংগ্রাম থেকে আইছি আগরতলায় আমি বাড়ি তো কটার সময় থেকে লাইনে বাড়াইছেন আমরা লাইনে 9টার সময় দাঁড়াইছি 9টার সময় দাঁড়াইছি এখন কটা বাজে এই 9:30 বাজে আর তো অনেক লম্বা লাইন আছে তো যায় প্রসেসটা আরো 20-30 মিনিট তো লাগবে তো এটা তো কষ্ট নাই নাই কষ্ট নাই তো মায়ের লাগে মার বাড়িতে আসলে কোনো কষ্ট নাই কষ্ট ভুলে থাকে না দিদি নমস্কার আর जों अबायगोन जों सालायफिगा जों टेबो जों अबायगोन जों टेबो ट्रक सालाय जों ता खरक जानानै बाय सालायसिनाय जों अर बुकुक अबसिनि बरक नंना आसा खायो बुकुक बाय जों कक सालायो ना बुकुक पुलानो तिनि सिनि सिब्रि मतायनि पुला तेरि सालो खुलुमुं याफो मतायनि मुं जत आनि मुंखा सुनाले जमातिया तिनि चिब्रि मताय सालनि साल काहामनि आनि खानि जत ताखुक चिन्तिप्रा साबसं चिन्तिप्रा हास्तेनि बरक जत आनि खानि हामजां मुंते आनि खानि चिबाया फरो जतन तिनिनि सालनो तंग थग्रिवै मोसांग्रिवै जतन पालायना बागै जतन कबक जावत हास्तेनि जिन्तिप्रा हास्तेनि जत तंनायरनो कबक जागो फाइदि फाइचिनि मतायनो उनको खुलुम फाइदि सिनि खारसि मताय अमं खासिनि काइसा लाइबु मानि आगिनि सिमि पालक जाग फाइमानि सिनि लाइबु मानि मताय अबनो सिनि लाइबु मानो पगैता थांतों सिनि लाइबु मानो सकमाना ता ओंथुं सिनि बरक रक आबन बागै जत सिनि मतायनो मुइतो नारक दि जतन सिनि मताय फाइना बागै आं कबक जाव जतन हामबाय लुकोनो कबक मानि बागै हाइबानो नों तिनि ब जागानि सकबाय बबाके सकबाय लामारो कोनो कष्ट
lama rago to kosto ngi ang ket ani kami ke bisram gonjo ang phayo agoli wo tongo ang agoli ni sok phayo nge kaham keren ken sok phai kya satung rok tongo to phano mutai na bukha bai mutai na khulumna han phai ma ba do kosto phana ba soi ma no sok phai kya ta ka sema sanglai sinai tak singte nang to saka oboto siri ni matai sini raja rok je oboro no tui je koklai thangwen nukhung ni matai slamui thangwen sin raja khai dua nang tabuk ni je generation ni nang tabuk khoroksa serai ngi nang tabuk sini sibri matai tong humle na o sibri matai ni bising khorok busuk matai ni bumung rok man sai da mano mailuma khuluma bura samutai thumnai boni mutai te ang muitoma yang itong pogoi tong ka mailoma khuluma no ang belai abono simi muitoma tong ka ta ang te muitoma yang tong chibure ni bisingo asung no to belai belga hambai neng tabuk ni o generation ni borok ngai neng asuk jora phano sini chibri mutai ni mung manani bagai sung oba higeno chini ni o chibri mutai ni sal no rugi sung oro luku rok ni opinion hai ka luku rok ni je chini ni phaimani sak dukhu kosto no sunglai chini hai ke ba mutai ni te ni kok thuma sunglai chini sung asuk jora anglakya sung oba higeno jora man ka hike তিনি তাও ফংনি সিমিয়া দিবর হাই একেবারে শারীরিক ঠেক খানা সুং অবেকে চয়ই নং চিনি চিবি মতাই টেরনি রং মতাই খাইমানি হাই একেবারে অর লোকুর কুথুমানি অবরং ফুরংনি সাইচকলানি বনি বাগে নরক সয় নাই দংনি krengই দংনি চিনি খরাং বে সালব্রুম yang te khaksa phaising puilani salni simino chibri matai teni dalbidal khotolo nukjakha lokorongni kuhuk laimani mangpili abo haikeno terchang samani shalana haksargana amchani lokorokni phaimani bangmari belai mokolo kalai thotok rajakhor agulini simi molinni logyo mangpiliti sanai krishanoni kokthum chini khorang Kokti shalo mandai ni khamting bare amsayo tipramo thate CPIM bodol ya kare 81 family ni 230 voters romkha BJP bodol ni bana ya phari borokno nam sogaina harga hastini tiprasa hamkare mantri Vikas Debarma MDC Bidu Debarma tei mandai mondol ni asukphang Ajit Debarma 2024 Lok Sabha chong marino baskango tonai salbromno choya kaisa bodol ya kare te kaisa bodol ni bana romlaimani patimung phiaba kabang kuk bodol ya karmani patimungo shukangjak tipramo thate CPIM Bidan Sabha chong mari paimani yagolo thaglia salbromno tipramo thate yakse bodol ya karmani patimung abo haikeno kokti shalo mandai ni khamting bari amsayo tipramo thate CPIM bodol ya kare 81 family ni 230 voters romkha BJP bodol ni bana as halo khamting bari ni doino mani komol somni nokhalawo khalaijak nokhala kuthum pandawo bodol ni bana ya pharai borokno lamsokoina harka hastini tiprasa hamkari mantri Vikas Debarma MDC Bidut Debarma tai mandai mondol ni asukphang Ajit Debarma Bodol Sulaimani Pandawo manjakha BJP ni hangkor asukphang Oshidoi social worker Kartik Debarma Shubhamani Debarma tei Sumanto Jomatia akosong Belano tongsamani din tini mandai mondol ni urdoge tini khamting bariwo 80 family ni 230 voter বিভিন্ন দল ইয়াকারই তিনি বিজেপি দল ফাইয়ে বরক যতন সামিলংবাইখা আগামী দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কাইসা বিরোধী দলফল তংলাক কারণ চিনি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যেভাবে উন্নয়নমুখী দङ তাই চিনি ত্রিপুরানি প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে উন্নয়ন দङ মনন আসিগৈ চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লোকরক যতন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও হামলানে বাগৈ তিনি যতন প্রস্তুত দङ মনি নাহারিন তিনি এই যে খামতিং বাড়িও 80 ফ্যামিলিনে 230 ভোটার তিনি বিজেপি দল যতন সামিলখা তাই তারা তিনি ফাইনাল যতন খাক হাম ইয়াফারে যতন হামবারিও তাই হামজামনি ইয়াফার মারিও যতন হামবাই যতন খুলুমকা তিনি খামতিং বাড়িনি যে জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি টার্গেট হব না বুইনি পার্টি সবাইনানি টার্গেট ইয়া যে বুইনি পার্টিও তঙ্গাই হামজাক ইয়া খা পেং ইয়া খা টেক্ট নাংজাক বরং কসব কুসুম বাসে জাগনো जों যতন কবাগাইনি হার जों কোন পলিটিক্যাল পার্টি নি বিরোধী টার্গেট অসনো 2024 নরেন্দ্র মোদী ন প্রধানমন্ত্রী তাইসা আসুরিনান বাগৈ দুইটা এমপি जों পাথকদানি जों বিরোধী শূন্য খাইদানি মুসুঙ্গ जों বিরোধী শূন্য খাইনাই जों বিজেপি সিমিনো খরকনি जों এমপি পাঠানাই আবনো টার্গেট কোন টার্গেট করে বুইনো বুনানি বো টার্গেট করি বাগান সংনা বো টার্গেট করি পুকুরো বিথিরিনানি বো টার্গেট করি আবনো বাগানে जों স্লোগান সুইনানি চেংখা
जे पुकुरो बिथिरिनाय रंनो बुत कायसा मुं तारिदि राबार बागान तांनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे बरक बुरि अगनांनो लाथिरिनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे नि जों स्लोगान सैनानि चेंखा आउन बागैनो जों जत्त थांचा खलाय डेभलपमेन्ट नायो ओ डेभलपनि उक्लग जत्तनो फायदिनि जों कबको हामबाय जे तिनि जयनिं खनि रंनो नोंतां हामक्राय खनि माने हामक्राय माने चिनि अब राज्य सरकार 64 टा दफ्तर दङ आबनि बिसंग ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर का जत्त निचिनि नांकुक माने चिनि तालिका नि फियगनानि जे सुजुग बंनि अर सक पाइनानि उपयुक्त सुजुग ओ आबनानि जों सक पाइनानि बगे चेष्टा खालायनो आबो तामु खालाय हिंकाय अरनि चिनि नेतृत्वनि बिसिंति प्रपोजल थागाय जेमन तरि थाय बरक दङ चिनि अजित थाय बरक दङ बंनि बिसिंति जे प्रपोजल था माने कायसाफाने जों आबो डास्टबिन खिबिदिगला प्रत्येकटा चिनि बरक एप्लिकेशन नि माने जों गरम रिवैने जों नाय दङ जे बरक रक थां सगैया बंनरबो जों फाइना बागै आउन बागैने जों सग रिच इन अनरिच प्लेसेस ने जे जागा सगैया अ जागा थांनि जों जनमुखी गणमुखी नाय हामबाय तामनि बागै तिप्रा मथाया कारै बीजेपी बदलनि बाना रमनानि नाखा आबनतियै कक्तमा थुमनाय रगनि बसकांगो सावै खनारखा तिप्रा मथाया कारै फाइनाय लोकरक आगे बुसुक खर बुसुक फाइखा आगे चंखा खामतिंबारि एडिसि विलेज ओमफ्राय मान्दाया डेभलप जों आईपीएफ ति खायमानि परे तिप्रा मथा खायगाता तिप्रा मथा खायमानि प्राय थांनाय लोकसभा दुईटा सीट फ्रु आपुरन सिमी जों तिप्रा मथा खालायगा तारपरे एडिसि खालायगा एडिसि पुरो तारपरे विधानसभा प्राय बैसक बोसोर खाबले आनि हिसाब मिगास करै जों अरो मलसम ताय रुपिनि रक मिलेवै 81 परिवार जों भारतीय जनता पार्टी पताकार तला सार विकासनि नेतृत्वे ताय अरो कर्मकर्ता तिनि मान्दाय मण्डल प्रेसिडेन्टनि उद्योगे ताय चिनि खामतिंबारि तिनि प्रेसिडेन्ट अरो खलायनाय अतपन देबरमान नेतृत्वे अमै जों मिलिलै जतन सालाय खलायै अंगाय काका कार्तिक सहयोगिता खायै जों जतन सारसंबाय मालाय गलाय जों तिनि खा फुरै जों जुर जबरदस्तिया किन्तु जों थैनानि किरिया मथा सं आनि आरो फायउस काङो दिन नट नेता बारदा समय तर्क बितर्क फायानो हे तामनि कारण आं डेभलपमेन्ट आं बाइलें खायजानाय बरक आं सामुं खायजानाय बरक हाजिरा थाङायखाय आं वातानियाखाय बाइलें वातानियाखाय आं चानानि करै बरना तामरेखा फिल्टार किछि कायसार खा जे तिप्रा मथा खायफाय पुरो तब फिल्टार किछि आनि आरो गो आनि गो रिस दगै दङ गाहाम साया फिल्टार माबो गा फिल्टार किछि आं संसार खाय माननाय आनि साराय खरकबरि दङ ताय आनि हायनो आनि जत 81 परिवार जतनो आं हाय असहाय बरक व्यवसा करै बाणिज्य करै अरो मैथां फालियाखाय अरो गगदं फालिया मैया फालियाखाय अरो किछु हाजिरा थाङायखाय मासि माचाया आं असे बंधु बात खेजा अब आं नायसिं पाइमाया गेरेदा डेभलपमेन्ट खासे आं आनि इंगो ओइ थांनाय आनि समाजान ओइ थांनाय ताय आनि जागा फरायबाय तलांजाक इंगो 1910 नि फि खाजारारि फामानि फरायबाय तलांजाक ताबक आनो चिबादी सहयोग दारे डीएम निसिनि आं एसडीएम सिनि 11/3 केस निया 95 केस निया 178 केस निया आनो चिबादी बुबारानो आं बार साखा समय बारमे करना बिजी है नि साइड दङ उसका आनो मथा सं दमकी समकिरना बरे फाइनानि बागै आनो अंको फाइका आं गिरिया बुथार फाइदि बम किथार फाइदि ननि बरं अंको रहदि ननि गेदार रहदि आं जदनो याचांनाय आनो बुथार फाइदि तिनि सारेबो पाइथों थेनेन राजि दङ आनि ओ बरनि बागै आं तबो डेभलपमेन्ट नांगौ नक नांगौ दै नांगौ कारेन्ट नांगौ लामा नांगौ इचलिं नांगौ जों अरन सिमि 7 किलोमिटार तिनि जागा जों 1990 अरो फायो खामथिंबारि किछु अग्रा जाग्रा बा सहयोगिता जेमन शान्ति मामा शान्ति जेमन चितरंजन यं थै थांखा ब्रम जेमन मंगल चन्द्र मामा थै थांखा ब्र नेतृत्वे 1990 उग्रपन्थीके ककजाखा एकजन निहत खालायजाखा ताई अनेक जन दुखुमानखा आफुरुत मेम मुंगन सिमी सम बेरमान सिमी निनि मर सतस जुरि चुम जतन तलांबायखा साब एडिटिएफ बलनि बरक गे आफुरुत जों अरो उमर इंको खामदिंबारि जे बिस्कुल सरनाथि दंफायखा आफुरु इंको टिउजेस बाय कांग्रेस जुट आफुरु जुट सरकारम तैनो जोंनो आफुरु कफायै जों अरो आश्रयना फायखा खामदिं इंको गारो सालाय अग्रा जाग्रा बाय अरन तंग्रादि कबजा गावो जोंनो रेखा ओंखाय जाबुक तिनि चाराय खनाय रक्तर पायखा बाक्सा सिगला सग बाक्सा कायने अजन बाक्सा कायखा नक ताने जागरे हुक्तान जागरे आइने जों चिनि मण्डल प्रेसिडेन्ट चिनि काहिनी रक्षाखा
mandai ni tini mandal president sar sono tini kahini saka ka sono saka ka kartik sono garone topon soron saka jini tarono ঠিক আছে जों চেষ্টা खाइ रनाय जों सारनो कयनाय जदि सार तो मन्त्रि दङ चिनि वानना करै नरक थैना नांगिया किरेना नांगिया फाइदि जों दङ खायबा जों खारागै तिनि जइन प्रग्राम खायनानि बादो तामा बेले बेले हाम Fiaba salbrum notamani bagai hasteni dal bidal amsayo tibra mothaya karlainani nangkha tibra salukurok abuna tuyei tongkosong lukurok ni khawa asekha kotor sengmo khamting ni simi probir ni kokthum Chini Khorang Koktishal Hordipura samung sitra tangnai rongni yago soksawi rejakha khamtingbari hatini tibra motha party office hoksa jangmani koktoma mankhino tangshal phungo khamtingbari amsayo thangi sogoika YTF ni central working president Jiten Deborma Koktishal Sharigo khamtingbari amsayo tibra motha tei CPIM bodol yakare 81 family ni 230 voters romani BJP bodol ni bana aboni yagulono Koktishal Hordipura samung sitra tangnai rongni yago soksawi rejakha khamtingbari hatini tibra motha party office Aboni bagai kokshil samungni yaksi BJP ni fasing party office hoksa jangmani koktoma mankhino tangshal phungo khamtingbari amsayo thangai sogoika YTF ni central working president Jiten Deborma abo haikeno party mungni koktoma mankhino amsayo thangai sogoika Jompongnagar outpost ni police Moto sing exact time sing saimi atam beke sing to da gre apro haikono sing gobuto tini onumanik semon joratei mo mia horle agota bahirago sangkhanaka Ozagawo isu begini kita diskusi lo khaida ozagawo kulawo junior teror common borno silai rabo ikut phonogoi sikriman ukologo ozagawo hormone naka actually mo silowo je part of this actually obo boro bisu to sakliya tan bege teng o part of this तो हनी हमसुक में यार तन बाइक के जिन पार्टी की yang satu तो संक्षिप्त में आदर आते हो लेकिन वो जे माने लोग तमोनी वो बड़ा होता yang खतरों का रिस्क होता तो कोई एक ना सिनिका तब उन नहीं नहीं बस कांगो ना जिसने पुलिस के जिन सिस्टमेटिक वाले चंग थांगनाय ये स्काइने जिन पुलिस प्रोसेसर दंगो तो प्रोसेसर ऊपर से बहुत संगना रही जिन गवर्नमेंट केस एफआईआर खाइने एफआईआर खाइने करता मैं पदक्षेप दा सिंगा बरफ से माना गया tam ke jetunya wo hage claiming abo belekno seleman je samu oma hage jodin thage ke abo bele jaya ne kintu abono sing kanadi sing Pramotha party sing kuno dine kono sing violence upna sing hamjai ke sing from the beginning sing jadi sing 2021 civil sing naine ke from the beginning sing kapu jati kuno jaga sing violence sing khairia কত বছর ছিল ইলেকশন থানায় 2021 এডিসি ইলেকশন का বাইক আছে দিদি আছে সরকার আসলে মান গায় কিন্তু আপনি শুরু করেছেন কোনো আমায় ভায়োলেন্স খাই আছে কোনো পার্টি গুলো যে আমাকে আক্রমণ খাই যায় আপনি গুলো করেছেন থানায় বিধানসভা ধর লোকখানা সারা ত্রিপুরা যত জায়গা তাকলাইনি যে ইলেকশন হচ্ছে বাহিরে পার থাকে যে তিনি যে জায়গা যত্ন করবেন মুখ্যমন্ত্রীভাবে যতনা রাইট করবো যতনা অধিকার দেবো যত বড় জানি যা মুসলিম পার্টি ক্লাইমানো যে কোনো জানি যা বড় জানি পার্টির আইগুলোর জন্য হারি হিমি নেবানো কিন্তু বা ওমা হিকে যদি ন কাইসেনি পার্টির বিষয়ে তাকে বড় ফাইনাই বা তাকে পার্টির বড় ফাইনা ওমা হিকে যদি লাগাকে কিন্তু ওমা খুব আগামী দিনে পরিণাম হয়ে নাই जों কোনো দিনে কোনো ওমা হাইরক না जों কোনো দিনে কোনো जों তাহলে কোনো जों সহ্য খাইমান বা আগামী কয়নাই যদি ন পুলিশ প্রশাসন जों फेस खाइमेन उकुलबो जदिनो सठिकभावे बर्न शास्ति प्रदान खाइयांके आगामी दिनो जों आमतेनि बर्र जों अबनि काइसे जों कतर जों काइसे चबा खाइनाय जों दिनै शुधु बुकुबायसि सागलाक जों कबिनो जों दाबु दिनै Pramotha पार्टी जों डिसिप्लिन जों मेंटेन खाइदोंखौ जदिनो दिनै डिसिप्लिन जे दिनो जों सबायनाय आफुरनो थाइमानाय सिरि Pramothani तामु फान आबो जों आगामी दिनो दिनै प्रशासन जदिनो बा যেকোনো ভাবে বড় পার্টি গতভাবে বড় আবনো আর বিশুদ্ধভাবে বড় যদি চাংলাম বুঝো তালতো বড় কোন দিন কেবেংলা বিয়া বাবা হাইকে যদি ন মনতাম রক্ষম রগই বন সিক্রি সকল খাইনাই মিয়া বসন খেলা গাও জাগাবো কিছু কিছু সিন বড় সিক্রি সকল খাইনাই মানি রগনা হনাই गोबां मा আমাকে লোক ফলগই এবার তিনি দিদি বড় জন খাইমা जों খানাকা গে जोंनिया আমায় খানামুকু আনি জিবো ভাগ্য জাগাও ফাইমন পরে কয়েকজন চরাই সবাই কয়েকজন চরাই রং খুব খানাকা যে বড় তাম বাগে আর রংকা জায়গা বড় সিকিউরিটি লাঙ্গো নকনি জবরদস্তি থাইনে দারক
সিলাই কোনো কিছু বড় মিয়াও আমাকে জয়েন খাই মত থাকা আমাকে যদি না বরনি যে ইচ্ছা গত না হস্তক্ষেপ পাইলে যদি না আমাকে খাইগে কিন্তু ডেমোক্রেসি সিস্টেম খাইলাম অব এক কথায় जों বনতাম যারা সন্ত্রাসভাবে जों আমাকে বড় খাইনো নেগেছেন লুকি তো মনে হবে যদি जों আগামী দিনে যদি কোনো একটা পদক্ষেপ নাই আগে প্রশাসনিক ভাবে जों আগামী দিনে जों কিন্তু ত্রিপুরা মথা পার্টি जों আপনি রাগ মাদ্রাছেন সানিনাই जों কেন কত বড় জবাব খাই তো মানে নিয়া হর 11টা বা 11:30 করে ওজনি কল মানকা যে পার্টি বিত মানে হর নামান bo ওই পরে আং পাই সার্ভিস না করে লিঙ্কু bo এগো ওজা দাও কিন্তু বড়ক সাও যে কাইনই গাড়ি বাই পাই মানে বড় সন্ত্রাস কাইও প্রাঙ্গা এরপরে আমি দেখি যে দুইটা গাড়ি ওই আমার কইছিল আটকাইবে লাগে তখন আমি লোকালক আমাদের চম্পকনগর নাকাটা পালাইয়া দিছিলাম যে গাড়িগুলো আটকানো কিন্তু কোনো আটকাতে পারিনি কিন্তু আমি দেখি এখন তো এরা ওনারা বলেছেন যে কিছু লোককে চিনেছেন তো দেখি এখন এফআইআর করার পরে আমরা যেগুলো মানে এফআইআর লিগাল কারবাই আছে ওটুকু লিগাল কারবাই করার চেষ্টা করবো বুঝতে পারছি আমার হায়ার এডুকেটিভ আমি জানাই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা না এখন পর্যন্ত কোনো রিটেন এফআইআর হয়েছে না এমনি মুখে দিয়ে কথাবার্তা চলছে হেরার পার্টির লোক আলোচনা করে একটা রিটেন এফআইআর দিয়ে দিই Aba haikeno khamtingbari hatini Tibramothani party office soksajangmani koktoma mankino tangshal sarigo amsayo thangi shogika ADC ni chairman Jagadish Debarma MLA Shopna Debarma EM Robindra Debarma tei MDC Ganesh Debarma party mungni yagolo khorok basamung sitra tangnai rongni mungai Chompongnogar outpost so FIR khlaijakmani koktoma Bureau report Chini Khorang Koktisal horo Shinianu ge khongsa Maruti Swift Desire mal khongbai ferajagai chokha khorok ni tiprasani langma abo haikeno thimra jaktai khorok tham tiprasa party mungno sejawai tangsalo lahar kotor ka solaika amsani lukurok party mungkola shahar bakhaksteni mailungi deshi village amsayo Koktisal horo koila shahar mailungi deshi village ni bikarai para amsayo Shinianu ge khongsa Maruti Swift Desire mal khongbai fere kalang jagai khorok ni tiprasa thimani party mungno kitingai tungflaja koila shahar ni mailung ADC village amsayo Party mungo thimra jaktai khorok tham tipra sarok ambulance malkhungmanya angai thamsi tungjak laiye subai sukrup khlaijakha Konika Memorial Hospital amsani lukurok bai buto khlaini naijakha Dr. Satyajit Dotto abo haikeno khorok ba lukurokno ferewai kalangnai driver no romnani sanmungo tangshal diporo Ponchamnogor amsayo lahar kotor kasolaika amsani lukurok Koktomao saimangka Koktisal horo Singirbil hatini himlaiye nogo kifili tongmani Ponchamnogor bikarai kamini khorok ba borok Phiaba Ponchamnogor Lamprawa sokfaikeno Shinianugya khongsa Maruti Swift Desire malkhong phai borok khorok banono ferei kalangkha abo bai party mung thayono chokha khorok sati prasani langma party mungni yagolo sago dukhu manjaktai khorok buri borok rokno talangjakha Konika Memorial sakhamnogo Phiaba khorok burini no belai sakhamyani bagai khorok burino no 19 koti hangkhor sakhamnogo refer khlaikha saknani rok Phiaba hamya khlaijakha Konika Memorial Hospital ni malkhong Aboni bagai dodoro borokno talangai manliya 19 koti hangkhor sakhamnogo Aboni kesaro Konika Memorial sakhamnogo no chokhatei khorok sati prasani langma Aboni bagai belai thamsi tungjak laikha amsani joto lukurok Sabai sukrup khlaijakha Konika Memorial Hospital ni dalbidal mani khani rok amsani lukurok bai buto khlainani naijakha Konika Memorial Hospital ni Dr. Satyajit Dotto Phiaba paithogo police sokhaimani yagolo yafawa sokphaika tongkhor Aboni yagolo gothang tongnai tei khorok tham sago dukhumanai rokno kubun malkhung bai khe rohorjakha 19 koti hangkhor sakhamnogo khorok ni theinai tiprasani mung Bidyalokhi Debarma Nikendra Debarma দুর্ঘটনাটা হইছে এটা কোন জায়গায় হইছে এটা হলো আমরা পঞ্চমনগর আমরা একদম গ্রামের ঢুকার রাস্তা টার্নিং এর মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এটা মনে হয় তারা পিছনে এক লাইনে হর্ন দেওয়ার পরে তারা এক লাইনে যাইতাছে ওই পিছন দিয়ে একদম 4-5 জনের মাইরা ওই আইছে আর কি এরকম আপনার যে মানে এলাকাটার নাম কি এলাকা হলো আমরা পঞ্চমনগর মানে কারা মানে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হইছে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা আমি সঠিকভাবে জানি না এটা কি সিস্টেমে হইছে কে 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 মারা গেছে বা কে আহত কিছু জানেন এখন তো আমি ফেস টু ফেস আমি তো দেখছি না এখন শুনছি এখন একজন হলো বিদ্যাবাগী দেববর্মা আর একজন হলো নিকেন্দ্র দেববর্মা আর বাকিরা তাদের একজন আমার হলো এখন ডিস্ট্রিক্টে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার হলো এটা বোনের জামাই কি নাম হয় এটা হলো হামুক সিং দেববর্মা এখন কই জিবি ট্রেফার
আর বাকি যে দুইজন আরো যে আছে একজন তো এখনো বর্তমান আছে এখন এই ডিস্ট্রিক্টে কি নাম ওনার জানেন ওনার নাম হলো আমি সঠিক এটা জানি না এটা আর বাকি দুজন তো স্পট ওই না ওই কনিকা হাসপাতালে কি আছে কনিকা এখনো সিঙ্গল হসপিটাল তারা আছে ঘটনা ঠিক কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনা আমরা গ্রামের মানে পঞ্চমনগরে আমরা গ্রামের ঢুকার রাস্তার কি মানে মাইলং এডিসি ভিলেজ মাইলং এডিসি ভিলেজ গাড়ি কি ধরা পড়ছে জানেন গাড়ি তো ধরা পড়ছে কিনা জানি না এখন সঠিক বা কি গাড়ি মারি দিছে এটা জানেন এমন একটা শুনছি সুইফট গাড়ি তো তারা কে আনছে মানে ফায়ার মানে দমকল কি খবর দেওয়া হয়েছে না স্থানীয় মানুষ আনছে কি দিয়ে আনছে আমি দেখছি না এখানে আমি ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিক্ট আইছি আমি ওই দেখছি আর কি ঘটনাটা মানে দুইজন মারা গেছে কনফার্ম এটা আমি সঠিকভাবে কনফার্ম আমি কইতে পারতাম কিন্তু শুনছি এটা আর কি দুইজন মারা গেছে একটা গাড়ি আইছে আর কি আমি তো ঘুরে আসলাম সামনে লোকে আইয়া তারা হাঁটি আইছিল বাজার থেকে কয়জন তারা আচ্ছা পাঁচজন মিলে তারা মারা গেছে দুইজন আর আগে একজন আছে এখন আছে আরেকজন আহত আরেকজন আছে টোটাল 5 জন আছে 2 জন স্পট ডেড 3 জন আহত तांगशालाव पोस्टमर्टम पाइमानि यागोला नुखुंनि बररकनि यागो याफारे रोजाखा मालखुं फेराजागै बोथारजागनाय खरक नीतिप्रा सरकनि मांगथै यांते खाकसा फाइसिं खरक बातिप्रा सरकनो फेरायै गलांनाय ड्राइभार नरमनानि सानमुंगो तांगशाल दिपर पन्चमनगर आमसायो लाहार कतर कासलायखा आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा पुलिस तै उनकोटी हांखरनि डीएम तरित कान्ति चाकमातै कैलाशहर बखाक्सनि एसडीएम नो खबै हाफांनि कुचुक अजमारक पाइथागो मालखुं सनायनो दाक्ति नरमजांनाय हनै कग्रोजांमानि बाय याकारि रोजाखा लाहार कासुमु यांते खाकसा फाइसिं कनिका मेमोरियल साखामनगो सबाय शुक्रुब खलायजाकमानि पार्टी मुंगो एफआईआर खलायजाकनाय हनै शाखा साखाम बेरेगनि हांखर दागिफां মানে যেহেতু একজনের কেউ মারা যায় কিংবা কারো অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই তো আসে সবাই আসে মানে কি চেষ্টা করে যেন ও বাঁচে তার জন্য ডাক্তারবাবু চেষ্টা করেছেন অনেকক্ষণ চেষ্টা করেছেন এবং গাড়ি হয়তো বিকল ছিল তার জন্য গাড়ি দিতে পারেনি তারপর উনি ওনার পাশের যে দোকানদার পাশের যে প্রতিবেশী যারা সবসময় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ওদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করে একটা গাড়ি দিয়েছে আলটিমেটলি ততক্ষণে মানে একজন স্পট ডেড ছিল ওনাকে ব্রড ডেড হিসেবে আনা হয়েছে তবে আত্মীয় স্বজন মানে একদম অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছেন সেই জিনিসটাকে মানে আউটব্রেক বলা যায় কারণ অনেকেরই দুঃখ হয় মানে সমবেদনা কিংবা আক্রোশ জাগেই তখন হয়তো সামনে যা পেয়েছে তাই ভাঙচুর করেছে এই আর কি দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো মামলা করা হয়েছে এ ব্যাপারে দপ্তরের পক্ষ থেকে আজকে মামলা করা হবে কারণ কি যা কিছু ভাঙাচুরা হয়েছে কিংবা যা কিছু ক্ষতি হয়েছে আমরা চাইছি না যে মানে এক্ষুনি মানে সব কিছু করতে আমরা চাই যে আমরাও আমাদের সমাজকে নিয়ে চলতে আমাদের এই এলাকার মানুষকে নিয়ে চলতে যেন সবাই ভালো থাকে এবং আমরা চাই না যে মানে কারোর বিরুদ্ধে আমরা মানে কোনো অ্যাগ্রেসিভ অ্যাটিটিউড নেব কিংবা আমরা এফআইআর করে ওদেরকে এই করবো আমরা চাই যে সবাই যেন ভালো থাকে দপ্তরের পক্ষ থেকে আজকে কি মামলা করা হচ্ছে হ্যাঁ আজকে মামলা যারা ভাঙচুর করেছে অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর কিংবা ডাক্তার নির্বিরুদ্ধ যারা করেছেন তাদেরকে কি কোনো চিহ্নিত করা গেছে না এই ভিড়ের মধ্যে কে কাকে চিহ্নিত করবে তাছাড়া মানে এইরকম মুহূর্তে হয়তো কারেন্টও ছিল না যা শুনলাম যে মানে ইলেকট্রিসিটিও ছিল না যার জন্য কেউ কাউকে চিনতেও পারে না কারণ তখন তো অনেক মানুষ 400-500 মানুষ এসছে যার জন্য কেউ কাউকে মানে ঠিকভাবে ইয়ে করতে পারেনি আর নিগৃহীত ডাক্তার এখন কোথায় রয়েছেন এখন এজিএমসি হসপিটালে চিকিৎসা আছেন কেমন অবস্থা ওনার এখন বর্তমানে শারীরিক অবস্থা কেমন তো ঠিক মানে আমাদের কাছে এখন কোনো খবর আসেনি মানে ট্রমা সেন্টার আছেন এবং সিটি স্ক্যান হবে কারণ এপিস্টেক্সিস ছিল নাক দিয়ে ব্লিডিং ছিল মাথায় চোট পেয়েছে অতএব ওর চিকিৎসা হচ্ছে মানে ভাঙচুর বলতে কি ভাঙচুর হচ্ছে বা কি ক্ষতি হয়েছে আপনাদের আমাদের যে মানে দরজা জানালা কিংবা হাসপাতালে যা আসবাবপত্র ছিল ইমিডিয়েট এবং মেডিসিনের যে স্টোরের অনেকগুলো জিনিস ছিল গাড়ি তো পুরো নষ্ট গাড়ি পুরো ভেঙে দিয়েছে তো এইরকম অনেকগুলো জিনিসই গেছে আর তো আপনারা এখন মানে দপ্তরের পক্ষ থেকে আজকে আপনারা বৈঠক করলেন আপনারা আগরতলা থেকে আসলেন কি মানে সিদ্ধান্ত নিলেন না আমরা তো জনপ্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলবো প্লাস এলাকাবাসীর সঙ্গে আমরা কথা বলবো এখন পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক পাশাপাশি আমাদের যে ডাক্তারবাবুরা ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেন মানে পাবলিকের সঙ্গে মানে ওই পোস্টমর্টম হয়েছে পোস্টমর্টম যাক ইন দ্য মিন টাইম অন্য ডাক্তাররাও মানে চিকিৎসা সেবাটা আবার ওইখানে হাসপাতালে শুরু করবেন এর মধ্যেই শুরু করে দেবেন কনিকা মেমোরিয়াল হাসপাতাল তাহলে এখন বর্তমানে বন্ধ রয়েছে না ইমার্জেন্সি পরিষেবা চলছে কারণ ভাঙাচোরা হয়ে গেছে এখানে ঠিকভাবে পেশেন্টকে রাখা যাবে না তো শুধু ইমার্জেন্সি পরিষেবাটা চালু আছে এবং বিকেলের মধ্যেই সব কিছু চালু হয়ে যায় থানায় মামলাটা কি সিএমও করবেন
না 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 নন ম্যানেজড ওইখানকার যে এমওআইসি তো ইনজিউর্ড এখন যে সেকেন্ড ডেমো আছেন ওই সেকেন্ড ডেমো থ্যাংক ইউ পার্টি মুংনো ককটেশাল হরনো পাইতুর বাজার আমসানি লোকরকনো ফেরানাই মালখংনো কাসুকা কয়লা শহর থানানি পুলিশ আবো হাইকেনো তাংসালদি বড় সুইপ ডিজিয়ার মালখংনি ড্রাইভার ন বকাসুকা পুলিশ বিনিমুং অমিত সিং ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবু কিসা লেংনামানি জরা তেবো হাস্তে হায়ংতে হাক্তনে কক্তমাতো বিফাই তঙ্গ লেংনামানি ইয়াগুলো তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোড নরগনি বাগি কাতাল শোরুম খোলগিতম পান্দাংখা ফাইনাই 28 জুন তেবুতঙ্গ গোबां কাহাম সকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতন নখলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ni অঙ্গই তাবুক উদয়পুরক কাতাল শোরুম খোলগতং নাই তং আবো হংখা স্বর্ণ বর্ষা 28 জুন নিসিমি 17 জুলাই জরাতি তংনাই হাংखे अ जरा काहामनि पान्डाव नरंनि लगिव तंनाय आं যতন নলাম সগো हामबाय হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সবো চিনি kokborok koktamawo হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি koktoma bokrok rok হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াগ্রম্বই তাংসানি সিমি সালসনি বাগৈ চেংসাউই রজাখা চিবরি মাতাই টেনি দগলাম चिब्रै मताई तेरनि पुइला सालनो खारसि मताई नगो मताई बारकननि थांगा दिप्रामथनि चेयरमैन महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मा मताई बारकनो थांमानि जरावा बिनि लगियो तंखा एमएलए दिशोकेतु देबबर्मा ते एम रानिल देबबर्मानो खबै गुबुन अजमारक बिसि बुरुम बुरुमनि हाइके ताकलाय बक हाtung खाजानि बिसिंतै तांसालनि सिमी खयारपुरनि चिब्रि मताई नग चेंसावि रजाखा खारजि मताई देन हिन्दु धर्मनि खलायथाय खलाय मुंनरि गै तांसाल आइजोगो चिब्रि मताई नगनो साइजातै सावतानांगै तुगुरु मानि यागोल गार्ड अफ अनार मानि बिसिंतै चेंसावि रजाखा चिब्रि मताई नग बारक मं Koktisalo Mandai ni khamting bare amsayo Tripura thate CPIM bodol yakari 81 family ni 230 voters romkha BJP bodol ni bana ya phari borokno namsogoi naharga hastini Tripura sahamkare mantri Vikas Debarma Koktisal Hodbi Poro Samung Shitra Tangnai Rongni Yago Soksawi Rejaka Khamtingbari Hatini Tripura Motha Party Office Hoksa Jamani Koktoma Mankino Tangsal Phungo Khamtingbari Amsayo Thangni Shobaika YTF ni Central Working President Jiten Debarma
Koktisal horo shinianu yakhungsa Maruti Swift Desire malkhungbai pherajagai chokha khorok ni tiprasani langma abo haigeno thimara jaktai khorok tham tiprasa pati mongpala shahar bakhaksteni mailongni deshi village amsayo Tambuk koktama sukrobai Haino hailahar pati mongo kalai chokha bisinoi chini umoni khoroksa siklani langma mong sunirmok pati mongni yagulo poila bir chandra monu sakhamnogo abni yagulo rohar jaka agortola jibi sakhamnogo phiaba tangsal pungo jibi sakhamnogo chokha osiklani langma pati mong shantir bazar thanani potishori amsayo Koktisalo butano naharnani bagai potishori amsayo thangmani shantir bazar larmira mok kamini sunirmok mongoi khoroksa sikla Phiaba potishori thangmani lamao speed breaker tongmani nugya angai sasung no lahar pati mongo kalaikha sunilmok pati mongni yagulo logi no birchandra monu sakhamnogo talangai thangka bono fire service ni adungrok phiaba bini sakbelai hamyani bagai paithogo Koktisal horo rohar jakha agortola jibi sakhamnogo phiaba tangsal fungo jibi sakhamnogo chokha osiklani langma bahaike patikha opati mong abonotiyei koktoma thumnai rokno sawi khana rekha theinai siklani bufa kisan mok ঘটনা তো আমি নিজে চোখেও দেখিনি মানুষ মুখে থেকে শুনছি তাই আর বড় ভাইরা আনতে গিয়া সামনে রাস্তা স্ট্রিট ব্রিগেডগুলো অনেক উঁচা আসিল তখন এখানে উঠলে ছিটকে পড়ে যায় এরপরে তখন গ্রামবাসীরা ওনাকে নিয়ে বিচন্দ্র হাসপাতাল নিয়ে আসার পরে শান্তিবাজার রেফার করা হয় শান্তিবাজার হইতে আবার জিবির রেফার করা হয় এতদিন জিবির আসিল তো আজকে 10টা 20 মারা গেছে কি নাম সুনীল মক বয়স কত বয়স অনুমানিক 22 বাড়ি কোনখানে বাড়ি লালমিরা মকপাড়া থানা শান্তিবাজার ঘটনাটা হয়েছে কোনখানে পতিছড়ি নিজে বাইকটাকে নিজেরই আসলো আমার নিজে না কার আসলো বাইক কাকার ছেলে আছে আপনার ছেলে কি করে এমনিতে কিছু তো করি না নিজে সুবিধায় কাজ করে সঙ্গে কেউ আসলো না বাইকে সঙ্গে কেউ আসলো না হেলমেট আসলো না মাথাতে না আপনার কি নাম আমার কিষান মক Postmortem paimani yagulo nukhungni bororokni yago yafari rejakha Sunil mokni mangkathoi amsani logorokni khakamung helmet grai malkhong salokmani bagaino chonani nangkha osikrani langma hanai Bureau Report Chini Khorang Tangsalo Mandai ni Khorang holnogo khlaijakha IPFT Mandai Division Committee ni salsani conference pandao manjakha IPFT ni haste asukhang Prem Kumar Yang Vice President Direndra Debarma AGS Sunil Debarma te IPFT ni Kesiar Advocate Omi Debarma no khoboi kubun ojomarok Turuk sakangni position o kifilai tongo IPFT bodol ADC te Bidhan Sabha chongmari paimani yagulo salburum no kifili phai tongo sakangni IPFT bodol yakari thangnai kabangma ojomarok abuni bagai banglorogui phaio IPFT ni fan Tangsalo Mandai ni Khorang holnogo khlaijakha IPFT Mandai Division ni Committee ni salsani conference pandao manjakha IPFT ni haste asukhang Prem Kumar Yang Vice President Direndra Debarma AGS Sunil Debarma te IPFT ni Kesiar Advocate Omi Debarma no khoboi kubun ojomarok A salni conference mandao kotalkhe khajakha Mandai Divisional Block Level Committee Rajkumar Debarma no khlaijakha President te Ojo Debarma no khlaijakha Working President Olendro Debarma no khlaijakha Organizing Secretary te XML Direndra Debarma no khlaijakha Advisory Chairman Tamni bagai tini salsani conference khaijaka tini Mandai Division Party IPFT ni salsani conference o conference mul ungha tini Ketal Division Committee abo gotong khaijani abo tini party IPFT central ni kaisa decision tini party IPFT agami July ni last of the one joto party IPFT Division Committee tongmo joto jagano যেখানে প্রয়োজন রিসাফল বা নিউ কমিটি দেখিমা তমানি abo mabainai kile central circular finance system ini tabu jaga-jagano tini division committee gotong kongoi tu pasal jagao ke ba committee tabu bisa leader rok yang thangbai abo risafol ba aro rok sudah tono abo haino tini 26 tarik 6 mas 2023 ini sombar salo Mandai division committee ni kaisa Ketal Committee tongjakha Ketal Committee ni President tongjakha sini
রাজকুমার দেববর্মা বা এক্স প্রেসিডেন্ট বলে পেশা আগামী 3 বছর বাদে প্রেসিডেন্ট পেশা দায়িত্ব মানফিকা তাই তিনি বা ডিভিশন সেক্রেটারি সানি দেববর্মা ব্রাউন পাকুলি তিনি পেশা কমিটি ইনকা তিনি আবার গঠন তন্ত্র তব যে ডিভিশন কমিটি পাইছিলেন খানে কমিটি খাই মাননা অবহেলা তেলেগ তেলেগ মান্দাই ডিভিশন তিনি সালজাও পার্টি আইপিএফ তিনি শক্ত পেশা মানে বিভিন্ন কারণ তিনি আবার আছে তিনি আনসারে 2 বছর পরেও না তিনি মিয়া পাই 2 বছর ওই কোনো কমিটি খাইলেনাই আছে ওলাই তেমন বিষয় থেকে তিনি হঠাৎ মাহাইকে খাকালাই ডিভিশন কমিটি গোটাল 15 বছর আগামী দিনে বাদে ত্রিপুরালেন্ডের সাথেও আন্দোলন খাইলেন বাদে মান্দাই ডিভিশন কমিটি গঠন মানো পার্টি আইপিএফ তিনি পক্ষ তাই ব্যক্তিগত পক্ষ বেলায় বেলায় মান্দাই ডিভিশন কমিটি খাকা হামজানাবো বরফ ফাইগাহ गोबां বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন दङ এবং বিশিংতেও মোটামুটি হল তো 500 550 সিট কেপাসিটি আর বিশিং হলको नि এখন যথেষ্ট পরিমাণে বরফ থাকে আগে আং বলাইনো আং সংসদকা আশাবাদী যে পার্টি আইপিএফটি মান্দাই ডিভিশন কমিটি ডিসকাঙ্গ তেবু আগাवनाय ते दाबुक जे তিনি কমিটি গঠন খাইতে থাকা তো আর ঠিক চেরাই তাই জবাব অকরা মিক্স খাইনো কমিটি খাজাকা কমিটি বাই ডিসকাঙ্গ ঠিক হবে স্যার কিবা বাক্সাকে সাও আইপিএফটি नि जे ত্রিপুরালেন্ড আর ডিমান্ড করি খেকে মাই থাঙ্গা হানাই আবলে বাহাইছে আবো তো ব্যক্তি ওয়ানসুবি কাউ সামাস আবো ব্যক্তি ওয়ানসুবি যে বড় সাথু আবো नि বিজেপি হিতে সাথু বা ত্রিপুরামাথানি হিতে সাথু বা সিপিএম র কোনো সাথু খরকসাল লিডার সে বো আদগিরি রাজনৈতিক স্বার্থ সে বো অকল সানাই ইয়াবা আইপিএফটি র তিনি দরাতি 2019 ও আন্দোলন খাই থাকি দাবু খাই থাকি সরকারও তো মানে রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল উনহা মানে না আবো কাইসা দাবি নতিন আন্দোলন খাইলো অজাগা পার্টি আইপিএফটি মূল দাবি উনহা মানে সিসিএল এরিয়া নতিনি সিসি থাঙ্গै তমানি বারে পার্মানেন্ট সলিউশন উনহা একমাত্র সেপারেটে আবনো जों फिक्रायनाय আছে जोंनि आलिनो जों आन्दोलन 2019 एनसिपि प्रमास्टार गतिनि दुनियानो गारि थां याबा जों दाबो जे तंगुनाय जों दायित्व नावनो सामखानाय दङ जों माइ आसा जों आन्दोलन खालामनाय बरक गोबां उनफोरनि आन्दोलन होदोबा जे तेजिनि मानो बरक गोबां उनफोर गोबां आन्दोलन होदो फैसा आसि तेजिनि जों सरकाराव दङबो जों सानगा जों खालामो अब बिजेपि नि होदो जों माना खायनो मदद करे कारनाबो सबियानि दाबि जों सरकाराव जों पार्लामेन्ट मानो কিন্তু দুইটা রাজনৈতিক দল সে সরকারও কাইসা রাজনৈতিক দল নিব बिनि कैसा दङ के नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जेमन बीजेपी रो हमखायनो जे राम मन्दिर प्रतिष्ठित खेनाय के 12 वर्ष धर्म निरपेक्ष देश और जगाव मिले अमहाय खायनाय अमहाय संनाय हिना जत न जानकारी कैसा इस्युनिटी राजनीति खायनाय जों के चिन मूल इस्युखा सेपारेट स्टेट डिफरेंशिएशन एरिया बिदिसे लगाना फैयो अब जे सानाय साथुखौ अब व्यक्ति से सावो व्यक्ति सामन बादि जों आरो मुसाखन जाया खाब खानांगिया जगु जलिया हाबो हानजाया नाबो नासलाया जोंनि सामन जों खायदो दाबुकबो जों दिनै सेन्ट्रेल कमिटिनि मियानि प्रेसिडेन्ट रनो नखना अबसे नंगु दंखना नारो जों साइकेल दे ताकलाय 23 तारिख अगस्त बादि जों फुटिया खुंखा 23 तारिख अगस्त बादि सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय प्राय 200 जन प्रतिनिधि जों खानाय अब तो जोंनि धाराबाहिक भाबे 2019 खायखायमा अब जों सरकाराव दं मा खायनाय गोरलै मा खायनाय अब जों सरकारनि बिरुद्धे खायनाय जोंनि न्याय दाबिनाय जों खायनाय दिल्ली मुभमेन्ट रगले आगे खलायजां हाय ताकलाय रग खलायजां ना बा हायको नतो दा मिया न प्रेसमिट खायखायखा दिल्ली मुभमेन्टनि बागै जोंनिया प्रेसमिट खायखायखा जों दिल्लीयाव ताकलाय 200 जन मतन प्रतिनिधि थांनाय अब सेन्ट्रेल कमिटि डिसिसन मिया न प्रेसमिट खायखाय हामबाय Ketala asuk thaimanai adongrongno khaka hamya pharka IPF tini haste asuk phang Prem Kumari yang no khoboi Pandaw manjaknai narwairok a salni conference Pandaw manjak phainai amsaini lukurokni phaimari belai mokolo kalai thotok Mandai ni simi probirni kokthom Chini Khorang Koktishal horo samung sitra tangnai rongni yago sobai sukru khlaijaka TR03M0663 marini khongsa iko malkhong bisingo kasajak BJP ni khoroksa panchayat pradhan party mung Bisramganj thanani Pathaliagat amsayo Koktishal horo samung sitra tangnai rongni yago sobai sukru khlaijaka panchayat pradhan ni malkhong party mung ni yago bagma outpost thangai sakma thangka panchayat pradhan khoboi malkhongo tongnai borokrok party mung Bisramganj thanani Pathaliagat amsayo Bisramganj গিয়েছিলাম
হঠাৎ রাস্তা আসার পরে টিএসআর ক্যাম্প পাড়া আসার পরেই হঠাৎ করে গাড়িতে একটা শব্দ দেখলাম যে এখানে এই গ্লাসটা ভাঙা। তারপরে গাড়ির ড্রাইভারকে বলেছি, ড্রাইভার তাড়াতাড়ি ওই জায়গাটা উপদ্রুত মনে করে অসতর্ক মনে করে গাড়িটা টাইনা লই আইছে। আমরা এখানে থানার সামনে কোন বাগমাফারিতে ওই যে সামনে এই জায়গাটা এখন কোন জায়গাতে আপনারা আশ্রয় নিয়েছেন? এখন এটা বাগমাফারিতে আছে এখন। আর আপনাদের উপর যে এদিকে আক্রমণ মনে করতেছেন? নিশ্চয়ই না, হতে গাড়ির গ্লাস ভাঙবে এটা আক্রমণ হতেই মনে করতে আসি। হয়তো এই তো চলন্ত গাড়ির উপর ওই তো সামনে যে টিএসআর ক্যাম্পটা পাড়িয়ে আইয়া জায়গাটার নাম তো আমরা এই অন্ধকারে মানে আপনি বিশ্রামবাজার যাওয়ার পথে যে টিএসআর ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পের সামনেই? হ্যাঁ, ক্যাম্পটা একটু ফারিয়ে আইও। ক্যাম্পটা ফারিয়ে আইয়া না, নির্জন জায়গায়? নির্জন জায়গায়। কয়জন ছিলেন আপনার গাড়িতে? আমরা গাড়িতে 3 জন, ড্রাইভার সহকারী 4 জন। কি গাড়ি ছিল আপনাদের? এটা তো ইকো। উদয়পুর যাচ্ছিলেন? উদয়পুর যাচ্ছিলাম। কি নাম আপনার? আমার নাম মন্টু চন্দ্র দাস, আমি প্রধান সাউথ। কক্তমাও সাইমাংখা কক্টিশাল হর বিশ্রামগঞ্জনি সিমি উদয়পুর বখা কিফিलै তংমানি মাতাবাড়ি পঞ্চায়েতনি প্রধান মন্টু চন্দ্র দাস ফিয়াবা বিশ্রামগঞ্জ থানাनि পাথালি आगाद আমসাयो सकपाइकेनो मालखंनो कासुनानि नायखा किसासक सामुं सिद्रा तांनाय रक फियाबा मालखंनो बाथाग्रुवै मान्या अंगै मालखंगो हादुलखितारै मालखंनि क्लास सबाय रेखा सामुं सिद्रा तांनाय रक पाइथागो बागमा आउटपोस्ट थांगै साक मथांका पञ्चायत प्रधानो खबै मालखंगो तंनाय बरक रक। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। हयजा कक्तमानि बिसिंतै दामसरानि सिमी काञ्चनपुर फाइनाय TR05J 5226 मारिनि खुंसा बाइक मालखंगो नायदुगि मानजाखा 13.35 ग्राम ब्राउन सुगार पार्टी मंगो खरकसा तिप्राजक सिगलिते सिक्लानो रमखा काञ्चनपुर थानानि पुलिस। हयजा कक्तमानि बिसिंतै काञ्चनपुर थानानि ओसि उदयम देबरमानि चाइटं मुंबाइ शान्तिपुर आमसायो दामसरानि सिमी काञ्चनपुर बखाक फाइनाय TR05J 5226 मारिनि खुंसा बाइक मालखंनो कासुमानि पुलिस बाइक मालखंगो कासाजा खरकसा सिक्लाते सिकली पाइथागो बरकनि यागो नायतुगि मानजाखा 13.35 ग्राम ब्राउन सुगार तै किसासक ड्राग्स कतरा आबो हाइकेनो बरकनि याकनि कासुका काइनि मोबाइल तै 3000 केस रां पार्टी मंगो खरकसा तिप्राजक सिकलिते सिक्लानो रमखा काञ्चनपुर थानानि पुलिस फियाबा काहामके इनभेस्टिगेशन खालामनायनि नाहार बुंगो बरकनि मुं सालिया पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। तिनिनि कक्तमा आसुक जरा दैनो तेबो हास्ते हायंते हाकुतनि कक्तमा साइमाना बागैनो रकजयावै नायै दंदि चिनी खरां। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खालाय माया रंग सुरुंनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइड ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास खालाय मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइड ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678
It all things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ माया रंग सुरुंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चेंजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाइ मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই।
সুদূর অতীত থেকেই অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বর্ণকমলে অঙ্গি তাবুক উদয়পুরनि सेन्ट्रेल रोडआव नरगनि बागै कताल शोरूम खलगितम पान्दांखा फाइनाय 28 जुन तेबुतंगो गोबां गाहाम सकात ओ पान्दानि बागै चिं जतन तंनाय नरगनि लगियो जतनानो खुलुंखा स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि अंगै ताबुक उदयपुरक कताल शोरूम खुलगजांना नायतंग आबहावा हंखा स्वर्ण बर्षा 28 जुन निसिमि 17 जुलाई जराति तंनाय हंखे अ जरा काहामनि पान्दाव नरंनि लगिव तंनाय आं जतन लामसगो हामबाय। Things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोगमुगो पास खालाय मायारुं सुरुंनाय रंनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबुय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोगमुगो पास खालाय मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चेंजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোডো নরগনি বাগি কাতাল শোরুম খোলগিতম পান্দাংখা ফাইনাই 28 জুনো তিবুতঙ্গ গোবাং কাহাম সকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতনানো খুলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স नि अंगै ताबुक उदयपुरक कताल शोरूम खुलकजोंनो नायतंगो आबहावा हंखा स्वर्ण बर्षा 28 जून नि सिमी 17 जुलाई जरातै तंगनाय हंखे अ जरा काहामनि पान्डाओ नरंनि लगिओ तंगनाय आं যতন লামছগো हामबाय। It all that are hard. Brave people change the world. Dream big. Ikfa University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত।
টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. Tips has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join Tips to manifest your dreams. হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोगमुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फायखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोगमुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहा जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाय मानानि बागै कुरुंदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিন ব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বুনো মোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতি
রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোডো নরগনি বাগি কাতাল শোরুম খোলগিতং পান্দাংখা ফাইনাই 28 জুন তিবুতঙ্গ গোबां কাহাম সকাত ও পান্দানি বাগি চিং যতন তংনাই নরগনি লগিও যতনা নখুলুংখা স্বর্ণকমল জুয়েলার্সনি অঙ্গই তাবুক উদয়পুরক কাতাল শোরুম খুলগজাংনা নাইতং আবহাওয়া হংখা স্বর্ণ বর্ষা 28 জুন নিসিমি 17 জুলাই জরাতি তংনাই হাংखे अ जरा काहामनि पान्डाव नरंनि लगिव तंनाय आं যতন লামছগো हामबाय। Things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। पानी सारे गा सारे पा